sure. पार्ट हो नि हाम्रो नवीन दाइ छँदैछ त्यहाँ हजुर मैले त्यसरी त्यही त मैले त्यसरी नै ठ्याक्कै उ गरेको सर मैले यो हाम्रो डिभिजन त्यसरी नै गरेको छु So our participants are join गर्दै हुनुहुन्छ I would request all the participants to please be on mute we'll have to wait at least अर्को 3 मिनेट 3 मा हामी ठ्याक्कै स्टार्ट गर्छौं we'll have to wait participants हरु हाम्रो जोइन गर्दै हुनुहुन्छ Okay, so Facebook Live but in a minute we would be going. We are still awaiting a couple of people to join us. So this is where we're standing. For participants who've already joined us, यहाँहरुको कुनै पनि क्वेशन्सहरु छ भनेदेखि you can post the questions यहाँ chat sections मा during the conversation as in जुन बेलामा discussion भइराको हुन्छ you can just post the questions here. I humbly request सबैजनालाई फेरि पनि mute चाहिँ गरिराख्नु होला. So हाम्रो teamले we would be tracking the questions as well and we would be redirecting the questions to our panelist as well. So यहाँहरुको कुनै panelist specific कसैले नै आन्सर गरिदिनुस् भनेर केही त्यस्तो क्वेशन्सहरु छ भने you can redirect it directly त्यही नै पोस्ट गरिदिनु भए पनि हुन्छ होइन भने we will float it in our panel अनि त्यसपछि panelistहरु मध्येमा जसलाई चाहिँ is comfortable taking the question they can start as well. Okay, we're live on Facebook as well. That's the update that I've received from our tech team. So we would be starting exactly about 2:59. We said 3 मा हामी start गर्छौं. We have a couple of participants joining as well. तर we would be starting exactly at 3 नै हामी start गर्छौं. So please bear with me for a minute or so. Yes, Pankaj Pradhan has sent a message saying you've already sent your questions. Definitely, sir. We have the questions with us. So त्यो पनि I would be explaining हामी कुन बेलामा त्यो questions answer गर्छौं भनेर we would be doing that as well. Also, questions are context to the participants. We've tried our level best to make sure जति पनि टाइम छ हामीसँग त्यो बेलामा त्यो सबै क्वेशन्सहरुलाई टच बेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्राई गरेको छौं तर with the limitation of time or शायद एकदम स्पेसिफिक भइदिएको कन्टेक्स्टले पनि शायद कुनै क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्दैन होला. That is a limitation that we actually have. So please bear with us. We'll try to get back to you with the answers for the questions as well. Okay, so it's 3 right now and we're already live in Facebook. I think a couple of people are already tuned in at Facebook as well. I'm like Facebook बाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ. So let me start as our session. A warm welcome everyone. My name is Vivek and I am the co-founder at Ascendifly. It gives me immense pleasure in being a part of this discussion, being a part of this event. And I would want to thank our panelist, first and foremost, our panelist, Ms. Roshi Lamishani, who is the assistant professor at Kathmandu University School of Management. Similarly, Mr. Dipesh Tuladar, who is the MD at Nepal Woolhouse International. Mr. Mahendra Shrestha, who is the general manager of marketing at Social Foods.
Mr. Naveen Shrestha, brand consultant and design expert. And last but not the least, Mr. Sujan Raja Shrestha, who is the co-founder at Daily Grocery. Along with this, I would want to take the opportunity to thank our partners who've helped us, who've helped in conceptualizing the event and giving a particular shape to the event. A special mention to Job Dynamics for helping us since day one, and special thanks to Girls in Tech and Genese Solution for helping us technically conduct the event. Now, at a time when the entire world is at a standstill, we're not expected यस्तो के होला यस्तो हुन सक्छ भनेर शायद कहिले पनि हामीले प्रिडिक्ट गरेको थिएनौँ, यसको लागि प्लान गर्न मिल्ने भन्ने सिचुएसन ओर त्यो लिमिटेसन हामीसँग सधैँ नै थियो। यो सबै स्ट्यान्डस्टिल भएको बेलामा पनि we at the company, we really wanted to get the conversation going, अलिकति फ्युचर ओरिएन्टेड, अलिकति पोजिटिभ आउटलुक मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि, this is our effort in terms of making sure that we contribute in the best possible manner, considering the crisis situation that we actually have, with major changes expected. Changes पनि के हिसाबमा भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरुको बिहेभियरदेखि लिएर बाइङ प्याटर्न्सहरुदेखि लिएर अक्रस इन्डस्ट्री, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर इन्डस्ट्री छैन होला जुन चाहिँ सायद इफेक्ट भएको छैन, अथवा भनौँ न जुन अहिलेको सिचुएसन त त्यसले इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुनै पनि इन्डस्ट्री छैन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अक्रस इन्डस्ट्री, अक्रस बिजनेस फंक्शनालिटीज, when we know that businesses are being affected, this is just a small effort from our end, wherein we're trying to get the conversation going and maintain a very positive outlook towards the future. Global हाम्रो global growth rate कै कुरा गर्ने हो भने पनि I think a lot of economists have already reduced the global growth rate, which is obvious as well. Somewhere like I think I read it in a report somewhere, 3% but they've reduced it to somewhere close to 2.4%. That is the global growth rate. So त्यो हिसाबमा ग्लोबली नै अफेक्ट भइरहेको बेलामा नेपालमा पनि नहुने भन्ने कन्टेक्स्टमा छँदै थिएन। सो यही कन्सिडरेसन राखेर मार्केटिङ र ब्रान्डिङ यो एभेन्यूजलाई चाहिँ नि समातेर we would try to make sure आजको डिस्कसन चाहिँ हामी बिल्ड गर्न ट्राई गर्छौँ। Again, a warm welcome to all the participants as well who are connected here in this platform and connected in Facebook as well. Keeping all these things in mind, I would again want to just repeat some of the basic rules that we've set for today. The first thing is I would request all the participants in this platform in Google Meet to please mute their microphone and also make sure that their videos are turned off as well. So आजको सेसनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ if there's any question that you have, you can type the questions in the comment box here or Facebook मा हामीलाई जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्वेशन्सहरु Facebook मा पनि लाइभ फिडमा पनि यहाँहरूले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ. We would be getting back to you with the question answers as well. Due to a lot of limitation, time limitation being the foremost thing, we would probably not be able to address all the questions, but we tried our best. We'll make sure we try our best to address all the questions. र सँगसँगै हाम्रो प्यानलमा जो हुनुहुन्छ आज, the intention is to get the conversation going, एउटा पोजिटिभ आउटलुक मेन्टेन गर्ने र सँगसँगै पर्सपेक्टिभ एउटा दिने is an intention कि के हुन सक्छ, के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने चाहिँ is a message that we probably would want to communicate. हामीसँग कसैसँग पनि अहिलेको करेन्ट टाइममा यस्तो अनसर्टेनिटीमा we probably don't have a short answer formula नै छ भन्ने पनि नहुन सक्छ. So it is all about perspective. We're just trying to give another perspective here. So आजको सेसनलाई चाहिँ we've divided into 3 segments. The first segment being a segment wherein हामी हाम्रो सबैजना प्यानलिस्टहरुबाट उहाँहरुको initial thoughts about the topic, initial thoughts about the context, आजको कन्टेक्स्टको बारेमा चाहिँ we'd be hearing from them. So a request to the panelists, we'll have to keep that conversation within 5 minutes for limitation because of time consideration. त्यसपछि we would be moving forward to the set of questions that were already given to us. जुन बेलामा participants register गर्नको लागि हामीले questions के छ भनेर हामीले सोधेको थियौं, त्यो questions हामीले summarize गरेर we made a couple of questions. त्यो questions पनि हामीले हाम्रो panelistलाई direct गर्छौं अनि त्यसपछि third phase मा चाहिँ we would be taking in the live questions as well. So without wasting any time, I think मैले बोल्नु भन्दा नि all our audience are really eager and waiting for our panelists to speak. So let's begin the discussion with the initial thoughts from all our panelists. So first and foremost, in order to start the program, first panelist को रूपमा चाहिँ नि I would want to invite Miss Roshi Lamishani to put forward her initial thoughts about the topic. Just a brief about Miss Lamishani. Miss Lamishani is the assistant professor at Kathmandu University School of Management
and also the placement coordinator at Kathmandu University School of Management as well. Her expertise are range from consumer behavior to service marketing. Those are the subjects that she actually teaches, and she's also very active in conducting marketing research, and she's made a couple of publications as well. So over to you, Roshi ma'am. Thank you, Vivek. I probably, me being the first one, I should take an opportunity to thank the organizers also on my personal behalf and on behalf of all the panelists, since we may not get time to do this again. So, as you rightly said, it's a very pertinent that we've raised a very topical issue, and the discussion must keep going. So, just to put forward my initial thoughts on the topic, as you also said, COVID, which is essentially a health pandemic, has led to a lot of economic implications, and that in turn has ushered a new form of consumer attitudes and behavioral change. And it has, and it will keep changing. I mean, we are yet to see and predict. But one thing that has come out very glaringly is the dichotomy between the economic inequality that's going to be ushering, because the COVID is going to bring to forefront the urban-rural divide. This I tell more in the context of developing nations like ours. So we have to probably look into marketing and branding, not just in a philosophical parlance, because it's just not now it's going to be beyond profiteering and making sales, and also need to incorporate the societal marketing perspective. I tell this because definitely the dynamics of demand is going to be altered, at least in the short run, and there's going to be massive job losses. So therefore, consumers are forced to be restrained in their consumption also, and they have to take self-imposed austerity measures. But the good thing alongside is companies will intensify the use of digital platform, and which will range from procuring of the services to delivering and also making payment. So on all these fronts. So just to summarize, we can keep talking. I think marketers and brand on two aspects. One, on trying to understand what is the new kind of needs that they need to cater to, because I believe from a consumer perspective, behavior perspective, there are two kinds of needs evolving. That's one to do with the need for affiliation and need for change. The reason being, all of us are under the shutdown. Because of the shutdown, we are forced the free leisure time that has been afforded to us, and people are going to be kind of the kind of leisure time that they have. They are looking for new experiences, perhaps. And so this is where the creativity and ingenuity of the marketers are going to be put to test. And the second thing, and most importantly, when we talk about marketing and branding, it's about the promotion of and the marketing communication. So for brands which are going to be dealing with essentials like food and health, they have to go for marketing, and they have to also ensure and keep conveying the message that they are delivering with care, and they care for the consumers, and they've met all the safety regulation. Whereas for other brands that are going to be the non-basic or the non-essentials, I think it's a good time for them to wait and watch for some more time, and not just go very aggressive, but rather go in a very nuanced and subtle way of marketing. That's all for now. Sure. We'll keep talking. Thank you so much, ma'am, for your initial thoughts. I think it was very well said. The difference or the inequality, and rightly mentioned the economic impact of the pandemic that is actually here. I think that's also something that needs to be considered, along with how brands and companies need to be on their toes and need to be more proactive in these times. I think these are wonderful initial discussion for us. Now, moving forward, as our second panelist, I would want to invite Mr. Mohendra Shrestha, who is the General Manager Marketing at Social Foods. Mr. Shrestha, with experiences ranging from media, advertising, and FMCG, a very diverse experience, a very well-known name in the industry as well. Tremendous expertise across brand portfolio management, sales, and marketing. I think it would be a very it'd be a very interesting thing for us to hear from you, sir. Your initial thoughts about the topic, sir.
Okay. First of all, I would like to thank Ascendifly and Vivekji for inviting us with the fantastic this webinar sessions with fantastic experts and keen visitors. म चाहिँ यो के अरे I'll get straight to the point basically, and before going into that I just wanted to brush off हामी कुन चाहिँ इकोनोमिक सेक्टर सिनारियो र मार्केटमा थियौँ भनेर I just wanted to brush off as of now, just to kick start going on. Okay. हाम्रो इकोनोमिक र मार्केटको सिनारियो बेसिकली हामी कपाल अफ इयर्सको कुरा गर्ने हो भने वी वर इन द बेस्ट इकोनोमिक एन्ड मार्केट स्विट स्पटमा थियौँ बिकज वी ह्याड अ consistent growth थियो. We are growing by more than 5%, I believe, and the quality of life was getting better. अनि तपाईको purchasing power पनि better भइरहेको सिनारियो थियो. तपाईको FMCG sector was growing almost by double digit, which is one of the major indicator to measure any economy anywhere in the world. यसै गरेर तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि स्केलिङ अपको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक सेक्टरमा तपाईको यो इन्भेस्टमेन्टहरु भइरहेको सिनारियो थियो. There were product launches everywhere, from cement, from confectionery, milk, dairy, everywhere. Like we're launching new products. So we're in a very economically कुरा गर्ने हो भने we're in a sweetest spot since last 5 years को कुरा गर्ने हो भने अब at the present को कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको we are now engaging with COVID-19. Okay, अहिलेको सिनारियो त्यो that means our economy is kind of arrested. हामी तपाईको लकडाउनको सिनारियोमा छौं. कन्ज्युमर्स आर तपाईको हामीले अहिले यसले गर्दाखेरि सिन्स 1 month को तपाईको रेभेन्यू लस भइसकेको सिनारियो छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि that is almost 8% of total sales हो. त्यसले र अर्को कुरा गर्ने हो भने तपाईको फाइनान्स मिनिस्टर र जुन विवेकजीले नि भन्नुभयो वर्ल्ड बैंकले पनि प्रोजेक्ट गरेको कुरा चाहिँ 3% नेपालको इकोनोमी चाहिँ आषाढ महिनामा चाहिँ 3% ग्रोथमा हामी लक गर्छौं होला भन्ने जस्तो कुरा छ. whereas हाम्रो चाहिँ लास्ट इयर अराउन्ड 7% को ग्रोथ गरेर हामी क्लोज गरेको सिनारियो थियो. र प्रमोसन एन्ड मार्केटिङको कुरा गर्दा नर्मली वी मार्केटर्स इन नेपाल we estimate our budget approximately 2 to 5%. Now since revenue loss ले गर्दाखेरि it will hover around 10%. हाम्रो एक्सपोजर हाई हुने वाला देख्छु म यहाँबाट हेर्दाखेरि. कन्ज्युमरको जुन बिहेभियर चेन्जको कुरा छ, कन्ज्युमरको तपाईको कन्फिडेन्स लेभल लो भइरहेको छ, उहाँहरुको तपाईको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी पनि लो हुँदैछ र सोशल ग्यादरिङ विल बी लिमिटेड हुन्छ मेरो विचारमा यसो लागिरहेको छ मलाई. र यसले गर्दा इभेन्चुअली हामी रेभेन्यू लसेस र कम्पनी लस हुने पनि चान्सेस बढी छ. अपार्ट फ्रम द्याट सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि तपाईको मोबिलिटी पनि कम हुनेवाला छ. ह्युमन्स जुन रिसोर्सेस को across all sectors, not only in the marketing, तपाईको productivity र efficiency level negative बाट सुरु हुन्छ when the lockdown opens. Now moving forward is what भन्दाखेरि we are already behind now. We lost 1 month of time and we lost around 8% 8 to 10% of sales depending upon the sectors. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ we are already तपाईको डिफेन्सिभ पोजिसनमा छौं. So our overall operation, even marketing direction should be in a defensive पोजिसन. हामी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि र एज वेल एज कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै अपर्च्युनिटीहरु आउन सक्छ. अपर्च्युनिटीमा चाहिँ वी शुड एबल टु क्यापिटलाइज दोज अपर्च्युनिटी. सो काउन्टर अट्याक नै गर्न पर्ने सिनारियो भइरहेको छ. सो इफ यु फलो एनी कम्पिटिटिभ स्पोर्ट्स देन यु मस्ट बी टोटली कम्प्रिहेन्डिङ व्हाट आई एम ट्राइङ टु से. ओके, अब कमिङ डाइरेक्टली इन्टु द तपाईको मार्केटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोडक्ट्स एन्ड ब्रान्डकोमा चाहिँ आई रेकमेन्डेड व्हाट आई रेकमेन्ड इज लेस here. Let's focus on the current product lines. Let's not launch the new product. अब तपाईको product development को कामहरु गरिराख्नु भएको छ भने you do ideation, you do prototyping, you do screening and all, you do branding and all, but let's not launch our product as of now. हाम्रो एउटा certain cooling of time नहुँदासम्म हामी let's not launch the product. Pricing को कुरा गर्नुहुन्छ भने let's not go fancy and त्यसलाई प्राइसिङहरुलाई पनि चलाइराख्नु पर्ने अवस्था होइन अहिलेको अवस्था. हामीले चाहिँ if you are like तपाईको finished goods हरु higher साइडमा छ भने let's decrease the price and then let's flush it out, get the collection going. थर्ड कुरा गर्नुहुन्छ ओके तपाईको certain product line को पाइप तपाईको डिमान्डहरु बढिरहेको छ भने you can increase the price of the product as well. You have to do के रे revenue maximization र तपाईको profit maximization पनि गर्न पर्ने अवस्था छ. र
त्यो चाहिँ बट यु हेभ टु कम्प्लाई विथ द प्राइसिङ पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट। अब डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको यो दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट हेज बिन हिट बाई कोभिड-19 ड्यु टु द लकडाउन सिचुएसन। किन भन्दाखेरि हाम्रो कन्भेन्सनल डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ जुन चाहिँ 3 to 4 टायर डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ, सो इट टेक्स रियली इट्स टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड रिसोर्सेस लस फ्रम वान इन टु मुभिङ टुवर्ड्स टु एनदर इन। त्यसैले गर्दाखेरि नाउ इट्स हाई टाइम फर टेलिमार्केटिङ एन्ड डिजिटल marketing form to challenge those conventional marketers, conventional तपाईको डिस्ट्रिब्युटर सिस्टमलाई हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अपार्ट फ्रम द्याट अब प्रमोसनको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रमोसनमा अब हामीले नर्मली प्रमोसन गर्दाखेरि वी डु हाम्रो सर्ट टर्म अब्जेक्टिभ हुन्छ, लङ टर्म अब्जेक्टिभ हुन्छ। इफ यु आर टकिङ अबाउट तपाईँले बजेटिङ गर्दाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि यो इयर लङ टर्मको कुराहरू थियो भने लेट्स कन्टिन्यू डुइङ। अब तपाईँको आइडेन्टिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ, तपाईँको इमेज डेभलपमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ, लेट्स गेट गोइङ देयर। अनि तपाईँको इमिडिएट तपाईँको सेल्सहरू कन्जम्सनको कुराहरू र तपाईँको इमिडिएट तपाईँको सेल्स जेनेरेसनको पार्टहरू छ भने यस वी सुड कन्टिन्यू द्याट काइन्ड अफ प्रमोसन एज वेल। र अहिले म देख्छु जुन अहिले मिसले पनि भन्नुभयो अब डिजिटल सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा तपाईँको अलिकता कमर्सियल ब्रान्ड्सहरूको ट्राफिक म लो देख्छु। सो इट माइट बी ग्रेट अपर्च्युनिटी फर तपाईँको विथ सेन्सिबिलिटी हामी चाहिँ डेफिनेटली हामी काम गर्न सक्छौँ। र एट द लास्ट marketing people, I mean, let's really cheer up all our marketers with including all our audiences and spectators. I mean, let's cheer up garau, let's give them all the infrastructure and facility to make them happy and to make them healthy. Let's cheer up ourselves, let's give them a few more times so that they will get back to in their best form. I think these are my very generalized. Sure, thank you very much. Sure, sir. Thank you so much. I think you've wonderfully summed up the entire journey. Marketing ko perspective garदाखेरि you touch based the 4 P's of marketing, the 7 P's of marketing as well, price, product, place, promotion. Sabai नै you've touched base as well, and I really appreciate the fact. I think one thing that just stood out was positivity. Definitely yes. र सँगसँगै the way you've actually put forward, I really agree to it. जुन हिसाबमा सरले भन्नुभयो कि अलिकति काउन्टर अट्याक गर्नुपर्ने बेला छ, we've already lost time. ब्रान्ड्सहरूले अब थिएन, अप्सन थिएन, त्यसले गर्दा we've already lost time. सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति स्पोर्ट्सको हिसाबमा गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ क्रिकेट भन्नुपर्ने कम रेस रन चेज गरे जस्तो त्यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ हुनुपर्ने निड पनि आएको छ भनेर मैले बुझेको छु। विल गेट ब्याक टु दिस सर। सो मुभिङ फरवर्ड, I would request Mr. Susan Raja Shrestha to please put forward his opinion, just to like मैले भन्नु नै, I think it'll be a very small thing to say about Mr. Susan Raja Shrestha मैले भन्न चाहिँ, but just to give a brief about him, he's the co-founder at Daily Groceries with experience of over 20 years across media, automobiles, FMCG, retail, across industries. He's someone who's been actively practicing marketing as well, practicing brand management as well, and also he teaches marketing and brand management as well. So over to you, sir. Thank you, Vivekji, organizers for organizing such a great event. Your time ma saachai nai yo यस्तो खालको इभेन्टहरुको आवश्यकता थियो यो इकोनोमीको लागि हैन, everyone for us. So talking about हाम्रो जुन retailing छ, यो उहाँले भन्नुभयो, I'm involved with the Daily Grocery, and Daily Grocery is a essential item को supply जुन गर्ने हाम्रो organization भयो हैन. So we are open still now, हामी अहिले पनि ओपन भएर बसिरहेका छौं. So यो हाम्रो लागि चाहिँ नि अहिले कस्तो खालको सिचुएसन आयो भन्दाखेरि we had 4 basic challenges. हामीले 4वटा बेसिक च्यालेन्जेसको रूपमा म लिन खोज्छु हैन. अब यो पेन्डेमिक भन्ने सिचुएसन which is not thought of, सोचेको कुरा हैन, संसारले नै सोचेको कुरा हैन. यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रब्लम आइरहेछ भन्दाखेरि अहिले प्रब्लम हैन, these are the challenges that we have to meet हैन. There are 4 basic challenges right now. हामीसँग 4वटा बेसिक च्यालेन्जेसहरु छ अहिलेको लागि. Number 1, we need to support our employees. हाम्रो जुन मार्टमा काम गर्छ, हाम्रो जुन अफिसहरुमा काम गर्छ, we need to support our employees. They are also very much panic, panic भइरहेछ, how to take care of their health and their safety issues are there हैन.
कस्टमरको चाहिँ नि हेल्थको इस्युलाई चाहिँ नि अब अहिले पनि हामीले डेलिभरीको कामहरू गरिरहेको छौँ, अहिले पनि वी आर आउट होइन, सबैजना मान्छे घर बसिराख्नु भएको छ, तर हामी घर बस्नु पाउँदैनौँ, हामी बाहिरै हुन्छौँ होइन। एन्ड वी हेभ टु टेक केयर अफ आवर इम्प्लोइज, नट ओन्ली इम्प्लोइज, हामीले कस्टमरको पनि त्यतिकै विचार राख्नु पर्यो होइन। हामी उनीहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रो पसलमा आउनुहुन्छ, डेलिभरीको लागि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, वाट्सएप गर्नुहुन्छ होइन, त्यो उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ उत्तिकै हेर्नु पर्यो। एन्ड अल्सो सप्लाई गर्ने, अहिले सप्लाई चेन नै एकदमै गाह्रो भएको छ। यो अवस्थामा वी आर अल्सो निड टु सी द सप्लायर साइड, सप्लायरले कसरी सप्लाई छ, इम्प्लोइलाई हामीले के गर्ने, एन्ड कस्टमर, तीनटा पार्ट, how to support our employees, how to support our customer, and how to support our suppliers. And तीनवटालाई बेसिक चाहिँ अहिले सपोर्ट चाहिएको छ। सो वी हेभ टु सपोर्ट देम एज वेल होइन। अहिलेको अवस्थामा वी हेभ टु इम्पथाइज द कन्ज्युमरको जुन अहिले पानिक भइरहेको छ उहाँहरू होइन, त्यो हिसाबमा पनि वी हेभ टु इम्पथाइज भनेको उहाँको विचारबाट हामीले we have to give the solution होइन, and we need to understand our consumer as well आजको दिनमा। एन्ड थर्ड प्रब्लम भनेको ड्राइभ द रेभेन्यू रेस्पोन्स। अब रेभेन्यूलाई अहिलेको अवस्थामा पनि कसरी चलाइराख्ने, कसरी हाम्रो अर्गनाइजेसन चलाइराख्ने, एन्ड वी आर बेइङ नेसेसिटी आइटम होइन, एकदमै नेसेसरी गुड्सहरू हामीले चाहिँ सेल गर्छौँ भनेपछि टु ड्राइभ आवर रेभेन्यू होइन, हामीले यो अवस्थामा गर्नुको लागि वी हेभ सिफ्टेड टु अनलाइन प्लेटफर्ममा। अब वेबहरू हामीले वेबसाइट्सहरू हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ होइन, हामीले एप्लिकेसन्सहरू डेभलप गर्न सकेका थियौँ, तर गर्ने विचारमा थियौँ। तर वी हेभ स्टार्टेड वाट्सएप एप्लिकेसन्स, वाट्सएपबाट फेसबुकबाट होइन, वी हेभ स्टार्टेड दस अनलाइन सप्लाइज एन्ड डेलिभरिज। हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेका छौँ। वी हेभ टु एडजस्ट मिक्सेस अफ आवर प्रडक्ट, हाम्रो प्रडक्टलाई नै मिक्सहरू हामीले चेन्ज गर्नु परिरहेको छ। कुनै एकदमै तल गएको छ, कुनै मिक्सेसहरू माथि गएको छ होइन। अनि कम्पनीको साइडबाट हामीले कस्तो देखिरहेको छ भनेदेखि company they have also shifted the brand connection with the customer in terms of the communication पनि शिफ्ट भएको छ। अहिले इन्डियामा त धेरै नै यस्तो सिफ्टहरू देखाएको छ ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक। यो अहिले जुन एपिडेमिक भइरहेको छ त्यसको अवस्थामा आई हेभ सीन ओरियो इज डुइङ भेरी गुड कनेक्सन विथ द कस्टमरसँग एकदम एडहरू बनाइरहेको, स्याभलनले राम्रो एडहरू बनाएको छ इभन इन द सिचुएसन के त। तर त्यो कुरा चाहिँ नि नेपाली कम्पनी चाहिँ मैले गरेको देखाएको छैन होइन। अनि त्यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि वी हेभ टु प्रायोरिटाइज द मोस्ट रेलेभेन्ट प्रडक्ट क्याटेगोरी। अहिले प्रडक्ट क्याटेगोरिजको कुरा गर्दाखेरि ग्रोसरिजको कन्जम्सन दे हेभ गन भेरी अप होइन, 30% चाहिँ ग्रोसरिजहरू हाम्रो बढाएको छ कि अहिले कन्जम्सन। मेबी द्याट्स बिकज अफ प्यानिक बाइङले पनि होला होइन, अलि मान्छेले स्टोर गर्न खोजेर पनि होला होइन, त्यो ग्रोसरिजहरू बढाएको छ। स्न्याक्स आइटमहरू खासै बढेको घटेको देखिरहेको छैन होइन। अनि घटेकोमा चाहिँ के छ भने पर्सनल केयर आइटम्सहरू एकदमै घटेको छ होइन। अब साबुनहरू अलिकति चले पनि यो भ्याक्सिनहरू यो लगाउने मुखमा लगाउने सामानहरू होइन, त्यस्तो चिजमा चाहिँ नि एकदमै घटेको अवस्था छ। सबभन्दा रमाइलो अवस्था चाहिँ के देखाएको छ भनेदेखि टोबाको कन्जम्सन हेज गन डाउन टु 15%। टोबाको कन्जम्सन चाहिँ घटेको छ। एन्ड अल्सो अल्कोहल पनि घटेको रहेछ क्या। मैले हिजो चाहिँ नि बसेर कम्पेयर गरिरहेको थिएँ होइन, यो सिचुएसनलाई के अरे कुन चाहिँ बढेछ कुन चाहिँ घटेछ भने हेर्दाखेरि ग्रोसरिज, अब त्यो त अब अभियसली हो, ग्रोसरिज दे हेभ इन्क्रिज होइन, ग्रोसरी 30% प्लस गरेको छ। स्न्याक्स खासै घट्या बढे जस्तो छैन। एभरेज अदर मन्थ भर्सेस यो चैत्रको मन्थ हेर्दाखेरि पर्सनल केयर गन डाउन बाई 15%, टोबाको गन डाउन बाई 15%, एन्ड अल्कोहल गन डाउन बाई 25%। अल्कोहल कन्जम्सन एकदमै घटेको छ, विच इज भेरी गुड थिङ है। अनि अर्को कम्पनीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। सो वी हेभ टु बिल्ड क्याश रिजर्भ एज वेल, यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु। सो यो चारवटा कुरा चाहिँ मैले अहिले गर्ने चिजहरू चाहिँ मैले देखेको छु। Sure. Thank you so much, sir. I think if you're just trying to connect, हामी अगाडिदेखि भनौँ न, रोशी म्यामले भन्नुभयो, महेन्द्र सरले भन्नुभएको र सुजन सरले भन्नुभएको कुरा पनि रोशी म्यामले जसरी भन्नुभयो कि the economic side or the economic impact of the current pandemic बाट चाहिँ नि when महेन्द्र सर actually said कि अब कम्पनीमा पैसा रेभेन्यू आयो भने त स्पेन्डिङ गर्ने हो नि त होइन, that's one way। र सँगसँगै मार्केटिङ ब्रान्डिङ भन्ने चाहिँ कहिले अब कम्पनीले राम्रो पर्फर्म नगर्दाखेरि जेनरल टेन्डेन्सी एउटा के पनि छ भनेदेखि वी टेन्ड टु लोवर आवर स्पेन्डिङ भनौँ न, त्यो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति स्पेन्डिङ कम गर्न हामी ट्राई गर्छौँ। एन्ड वी प्रब्ली फोकस अन अदर एरिया
रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर जस्तै सुजन सरले पनि अहिले राइटली भन्छ कि अक्रस इन्डस्ट्री चाहिँ नि कुन कुन इन्डस्ट्रीमा कसरी कसरी घटिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क दिज आर सम क्युज द्याट क्यान बी टेकन र सँगसँगै आई थिङ्क सुजन सर अल्सो मेन्सन द पोइन्ट कि ब्रान्ड कम्युनिकेसन जस्तै इन्डियामा चाहिँ यो सेट एन एक्जाम्पल जस्तै कम्पनीजहरूले चाहिँ अलिकति कोभिड कन्सियस हुन थालेको सिचुएसन आइरहेको छ नेपालमा त्यस्तो प्र्याक्टिस अलिकति सुरु नभइसक्यो हुँदाखेरि आई थिङ्क इट वुड रियली बी हेल्पफुल इफ we can talk about that. Do we have Dipesh sir who is connected with us? Actually disconnect the hunubhayo थियो if he is available. Dipesh sir, are you here? Okay, sure. Yes. Okay, so Dipesh sir is here. I'll be handing it over to you. Just to give an introduction about you, he's the MD at Nepal Hagulaus International, and his interest and expertise range from brand consulting to brand management across industries like textile, retail, and tech as well. But again, one of the most prominent names that is in the industry in terms of brand management. Over to you, sir. So if you could just share your initial thought about how the brand communication should be or the way forward. Sir, I think I've lost your audio, sir. You're not on mute, but we've lost your audio. I can't hear you. Is it only me or aruhरुले पनि? सुनिरहेको छैन. Yeah, okay. Sir, not yet, sir. अलिकति सुनिएन जस्तो लाग्यो. Okay, so what we can do is, Dipesh sir, I'm so sorry, but I'll have to hold you. I'll get back to you again. एकैछिनको लागि I'll get back to you. I think we have Naveen sir with us. Very अलिकति relevant पनि हुन्छ किनभने ठ्याक्कै एजेन्सीको रोलको कुरा पनि आएको थियो. Dipesh sir, I'm so sorry. I'll get back to you again. Naveen sir, if you can just throw some light towards the role of the agency, if you can just put forward your opinion. Hi everybody, I'm Naveen. My initial thought is basically branding enterprise is one of the major attributes to encourage for growth and stimulate demand. We are from that industry, so we have to come up with a positive vibes with all the industry. On this time of difficulty, basically displaying the empathy is the most important part towards our brand, all stakeholders, customers, suppliers, partners, employee and society at large. This is very important on this part. Starting on that part, basically engaging with the key customers. My request, humble request is to, if you're just give a call to all your key customers, give them your thoughts and empathy on that part. Whether you are small businesses or the larger companies, you तपाईको जति पनि क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ बोल्नुस् कुरा गर्नुस् एउटा in the part. This is very important on that part. Other thing is, I feel like this is a good time to do a research from home, from the companies also, to get the customer know about the perception of their brand, how the services are the companies are doing. This can give you guidelines on from the home only or from any part of the country you can do on that part. अर्को part मलाई एउटा लागेपछि कस्तो छ भने this is not time to do pause. It's time to plan and act. The wait and watch is once this COVID thing is over, everybody is going to start from the point where we have started. My urge is to plan and act. Yes, my मेरो चाहिँ certain part is कस्तो छ भने as a branding perspective को part मा you can do a lots of the other previously part. So यसमा तपाईको immediately यो post COVID पछिको चाहिने क्याम्पेन्सहरुको बिल्ड अप गर्न सकिन्छ. क्रिएटिभ होस्, मार्केटिङ, क्रिएटिभ, सेल्स टिमहरुलाई चाहिँ बसेर प्लानिङहरु गर्नुपर्छ. अहिलेको केसमा चाहिँ I feel like this from after this one our economy will be on off. There is any typical this virus or flu ko कुनै pandemic news आउँदा चाहिँ world will be alert and react globally, हैन. So पहिला हाम्रो seasonally हामी marketing को plan or sales को planहरु गर्थ्यौ भने we have to be very agile. We have to have a short and long term plans. This should be more strategy and tactical planहरु चाहिँ अबको लागि चाहिँ न्यू नर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीहरु चाहिँ तयारै हुनुपर्छ. ब्रान्डिङ को पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको पार्ट भनेको चाहिँ there are lots of things that still in our in branding and advertising we haven't done, especially कतिपय कम्पनीहरुले अहिलेसम्म क्राइसिस कम्युनिकेसन बिल्ड अप गरेकै छैन, हैन. जुन चाहिँ नेपालमा अब त्यो एउटा पार्ट गरेको छैन, त्यो गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ. अर्को पार्ट नेपालमा सीएसआर पोलिसिज भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरुलाई चाहिँ म्यान्डेटरी छ, बट दे स्टिल डोन्ट नो व्हाट आर द थिंग्स दैट टु बी डन, हैन. जस्तो नेपालको गभर्नमेन्टको इन्टरप्राइज इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टहरु छ, त्यसमा पनि सर्टेन नर्म्सहरु राखेको छ. त्यो अन्तर्गत चाहिँ
चाहिँ CSR पोलिसिजहरूलाई चाहिँ बिल्डिङ गरेर ल्याउने पर्यो यो क्राइसिसमा मात्र आएर चाहिँ गर्नुभन्दा पनि शुड बी अलाइन विथ यर ब्रान्ड यो कम्पनीको भिजन आफ्नो कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सेक्टर अनुसारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अर्को लट्स अफ इन टर्म्स अफ अर्को पार्टमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसन मटेरियल्सहरू रिभ्याम्प गर्ने भयो होइन ब्रान्ड म्यानुअलहरू बनाए हुँदैन कतिले अब अर्को टाइममा अर्को पार्ट भनेको म्यापिङहरू चाहिँ अलिकति फेरि चेन्ज गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ प्राइमरीली मैले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छु भने यसलाई यो ग्लोबल पेन्डेमिक भएको एउटा पार्ट एउटा छ भने अर्को पार्ट के छ भने यसको एउटा मेजर पार्ट भने खालि एउटा सर्टेन चिजमा चाहिँ हामी कसिस हुनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ पब्लिक कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चेलको चाहिँ अब एज अ बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ वी हेभ टु बी क्योर द्याट वी टेक केयर आवर कस्टमर्स रेस्ट अफ द थिङ्स आई थिङ्क विल डु कन्टिन्यू एज इट इज होइन मेरो त्यसमा कस्टमर कन्ट्याक्ट भनेको बेसिकली तपाईँको अहिलेको फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरू होला अटोमोबाइल्सको सोरुम्सहरू होला होइन यो ठाउँहरू स्कुल्सहरू कलेजहरू गभर्मेन्टको प्राइभेट गभर्मेन्टको कस्टमर्ससँग दिने सर्भिसेस एरियामा चाहिँ वी हेभ टु भिजुअली डिस्प्ले आवर कन्सर्न द्याट वी आर चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थले चाहिँ पर्सनल हेल्थ र पब्लिक हेल्थमा चाहिँ कन्सियस छु भन्ने कुरा चाहिँ भिजिबली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देख्नुपर्छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हो चाहिँ अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट र हेल्थ सेक्टरको प्रोफेसनलको कुरै सुन्नु पर्यो वी कान्ट सिम्पली डु आवर थिङ्स अन ओन सो वी हेभ टु भिजिलेन्ट अन द्याट पार्ट थर्ड इन्फर्मेसन पार्ट इज द यो पार्ट चाहिँ तपाईँको मिसइन्फर्मेसन र फेक न्युजहरू पनि आउँछ आफ्नो कम्पनीको बारेमा पनि ग्लोबल आउँछ वी हेभ टु भेरी केयरफुल टु वाच दोज पार्ट्स So this is for right now for this part. Okay, sure. Thank you so much, sir. I'm so sorry. I probably missed your intro. Alikati confusion with that. So just for our audience, just to tell you more about Mr. Shrestha. Mr. Shrestha is another prominent name again. He's been working as a brand consultant for the past 20 plus years. And his expertise range from strategic planning to brand management to media planning to, and also he's worked as creative heads for over 100 brands, both locally and globally as well. So thank you so much, sir, for your inputs. If I could just reframe what you were trying to say, and also connect with what our other panelists had actually put forward. I think you really communicated a very strong message that empathy probably is a new currency now. Now brands need to sensitize and be more empathetic with their clients, with their customers. I think that's a very good takeaway that we can actually have. And also, सरले भनौँ न जुन हिसाबले भन्छु कि अघि नै क्वेसनमा च्याटमा पनि एक दुईवटा क्वेसन्सहरू आइरहेको थियो कि सर्भिस सेक्टरलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, व्हाट कैन बी द गो एहेड वे फर सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ आई थिंक सरले भन्नुभयो जुन ठाउँमा चाहिँ ह्युमन इन्टरेक्सनहरू हुन्छ, जुन बिजनेसहरूको ह्युमन इन्टरेक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि हामीहरू कोभिड कन्सियस छौँ है, कोभिड कन्सियस छौँ भन्ने मेसेज प्र्याक्टिसमा नै ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ आई थिंक द्याट क्यान बी अ गुड strategy to regain that trust from our customers as well, right? So I'll get back to you with other questions as well, sir. I think Dipesh sir has joined us back. So I think there's still issue with the audio. We still cannot hear you. Is it only me or can you try speaking, sir? I think I think there's some technical difficulty at his, and we're really sorry we had to disconnect. I think he'll join us again. We'll loop in his opinions in a while. So let's continue the discussion. Just say initial thoughts are put forward garnu bhako cha hamro panelists hardly. Now let's move on to the segment where Ajur. Yes, Dipesh sir, you've joined us. Please. Right. Yeah. So, sorry for the bad connection. Right. Right. So let me just jump into. Can I speak, Vivek? Please, sir, please. We're waiting for you, sir. Sorry. So I think to start off, I think what is very important to realize is until and unless we have a vaccine in the world, nothing is going to change. So I see this whole post-COVID Nepal, there'll be a phase where it'll be pre-vaccine phase or a post-vaccine ICQ phase, and it will be, probably going towards the pre-COVID days. Your pre-vaccine day phase, I think it'll be defined by the low profit that businesses will have to work on. But at the same time, I kind of different from what other previous speakers had said, ki resources now hola. But at the same time, I think given the less clutter that will be there,
it's definitely a good opportunity to brand yourself. Okay? And uh, you will have customers who will be very price sensitive. They'll flock to brands that they know, that they trust. The value for money, that will be currency will be very high. But I think consumers will start buying things that they only need and avoiding luxury unnecessary stuff. And at the same time, when you have not much clutter in terms of branding or marketing, there'll be a good opportunity to actually companies to build up their brand credibility. Your time manufacturers that actually can come up with made in Nepal, local brand produce garnu सक्यो, ads or promotion that actually somehow connect how as a business you're helping the local economy. Someone who's directly making sure that the funds are going to grassroots Nepali kolai. That's going to be a very excellent branding opportunity for local Nepalese companies. I think अहिलेको उसमा चाहिँ यो regarding the retail end, I think some of the few previous speakers have touched on this. The whole concept of how you approach customers is going to change, right? From making sure I'm still talking about pre-vaccine phase, where you need to make sure temperature checking is done. There's a certain social distancing. All forms of cashless transaction is open to consumers, however they want to make payment. Employees को पनि एउटा hygiene standard maintain गर्नलाई gloves देखि mask these are going to be very very important. Companies, just to survive, will be very important for companies to actually start putting your stuff on online, and even home delivery free गर्ने सम्म हामीले व्यवस्था गर्न सक्यो भने there'll be chances that companies will have a sustainability. If I talked about मेरो आफ्नो garment industry को कुरा गर्ने हो भने, we're thinking up to the point of not waiting, like maybe some kind of a sanitizing certificate, so that when you buy a product, it's like certified that this has been sanitized, but it's good to go. You can purchase it, you can buy it, you can wear it भन्ने त्यो सम्म पनि सोध्न र सोच्न र प्रोएक्टिभ हुनु चाहिँ मेरो विचारमा is quite important. र brand communication को कुरामा, and I like what Naveen sir said in terms of empathy, and not just to your customers or end consumers. It's equally important to keep your suppliers, those who have been at this moment, to pay your suppliers, and those who are good suppliers, the people in fact, and keep building your trust. Brand building is not just about the front end, but also back end, the suppliers that have been supporting you all these years, to somehow make sure that the good suppliers are sustained. I think again, the underlying message has to be trustworthy. Your time you'll make sure that with the less competition clutter kam bhako belama, making sure your promotions are towards customer care. I really liked what Naveen sir said, ki calling out your customers. I think that's a very good idea. And videos like sanitization bhayo, these are things that really go ahead. Now, अर्को thing that I would like to just touch on is जसरी चाहिँ आजभोलि you see here news about Gucci making mask, or these perfume manufacturers actually coming up with sanitizers, GM making ventilators. I think equally there'll be a lot of companies encroaching into others industrial space, food, education, medical equipment. These are, I think, in the industries that are going to pick up. So, and this oily look as if there's encroaching as to help the oily situation. But I think there will be industry crossovers. Okay? So it's a very opportune time to see if you want to move to new industries, build a brand where there's like space there. I think with every crisis, there always is an opportunity. The way I see is there's an excellent opportunity to brand where there is less noise. And I do think that vaccine should ICK पछि चाहिँ नि, the big question is when, of course, but then when actually चाहिँ vaccine ICK पछि चाहिँ there'll be a good, we'll be hopefully going back to pre-COVID days. Sure, that's it. Sure. Thank you so much, sir. I think you've just wonderfully put forward a scenario in front of us. Pre-vaccine and post-vaccine is such a major instrument, or such a major change that needs to be accounted for. You've put forward in a very, very practical manner, which is very true as well. And then I again
really like the fact that जुन empathy को त हामीले अघि कुरा अलिकति touch base गरेको थियौं सँगसँगै on a broader scale if you're just able to make sure कि if you're able to localize your products, if you're able to localize your services, हैन, that also should be a good go ahead for companies and for brands as well. र सँगसँगै it's not only about customer सँग मात्र brand building को कुरा हैन, it's about the entire stakeholder, entire ecosystem मा पनि how do you position your brand as भनौं न. It's not only about customer ले चाहिँ राम्ररी ट्रिट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो stakeholders अझै राम्रो रिलेसन अघि सुजन सरले पनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको थियो हैन, डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो. सो आई थिंक इट वाज भेरी वन्डरफुली पुट फरवर्ड. सो या लेट्स कन्टिन्यू द डिस्कसन. अब विल बी मुभिङ फरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेसन्स द्याट वी अलरेडी रिसिभ्ड फ्रम आवर पार्टिसिपेन्ट जसले हामीसँग रेजिस्टर गर्ने बेलामा नै क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो. त्यो क्वेसन्सहरू आई बी पुटिङ इट फरवर्ड. म आई ट्राई टु मेक इट अलिकति स्पेसिफिक एन्ड रिडिरेक्ट टु इन्डिभिजुअल प्यानलिस्टहरूलाई म रिडिरेक्ट गर्न ट्राई गर्छु. सँगसँगै इफ एनीवन फिल्स कि त्यसमा if you want to add on, you can definitely hop on as well. Hi. So for the first question, I think I would want Mohinder sir to take this question. Mohinder sir लाई हामीले हाम्रो आजको इनिङ्सको क्याप्टेन भनेर नि घोषणा गरेको छौँ. त्यसले गर्दाखेरि I think Mohinder sir would be a perfect person to take forward this thing. So a lot of discussion अहिले हामी जुन गरिरहेको छौँ is around the change in behavior. Consumer को behavior change हुन्छ, which is true as well. हामी नि आफै पनि we've been like हाम्रो behavior कति change भइसकेको छ. म नै if I look at myself, I think for the past month or so म टोटल घरभन्दा बाहिर गएको भनेको I think if I just calculate 5 घण्टा जोड्यो भने एक महिनामा 5 घण्टा टोटल हुन आउँछ. I think there are people जसले त्यति पनि गर्नु भएको छैन होला. So with all these behavioral changes happening, हैन, यस्तो behavioral changes के कुरालाई मात्र अकोमोडेट गर्ने, के कुरालाई अकोमोडेट नगर्ने भइदिन्छ. So what do you think sir? कस्तो behavioral changes लाई चाहिँ हामीले सायद कन्सिडर गर्नुपर्छ र कुन चेन्जेसहरुलाई चाहिँ सायद प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? अब यसमा मलाई लागेको यस्तो छ, तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको एक महिना तपाई नर्मली फ्री लाइफ बिताइराख्नु भएको, बी इट अ कन्ज्युमर अर बी इट अ इकोनोमी अर बी इट अ मार्केट, तपाईको एक महिना अरेस्ट भइसकेपछि यु विल ह्याभ अ सक हैन. प्लस त्यसमा थपिएको छ भने योर लाइफ इज अल्सो इन डेन्जर. र अब यो सिनारियोमा अब एबनर्मल बिहेभियर, मान्छेलाई सक हुनु, कन्सियसली अनकन्सियसली मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको नोसनहरू डेभलप हुनु त्यो स्वाभाविकै हो. नाउ त्यसको इम्प्याक्ट के हो भन्दाखेरि आउटपुट भनेको त बिहेभियर चेन्ज हो. अब हामीलाई यो इभोल्युसनले पनि के दिएको छ भने ब्युटी अबाउट द इभोल्युसन के छ भन्दाखेरि के अरे अब हामीले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इमोसनहरू डेभलप गरेर कस्तो छ भन्दाखेरि अब कुनै किसिमको डेन्जर भएको छ भने हामीले डिफेन्सिभली काम गर्छौँ नि, डराएर डिफेन्सिभली काम गर्छौँ, द्याट्स नर्मल. र अल्टिमेटली हामीलाई चाहिँ सस्टेन गर्नुपर्ने छ, रिभाइभ गर्नुपर्ने छ. त्यो हामीलाई नेचरले इभोल्युसनले दिएको हुनाले चाहिँ वी आर रियाक्टिङ अन द्याट हैन. त्यो इमोसनले रियाक्ट गरिरहेको सिनारियो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामी अब कम खर्च गर्छौँ होला, हाम्रो खर्च गर्ने तपाईको पेस स्लो हुन्छ होला हैन. दिज आर नर्मल कुराहरू हाम्रो गर्छ. अब हाम्रो ग्यादरिङहरुमा चाहिँ हामी अलि ससेप्टेबल भएर ग्यादरिङमा जान्छौँ, सोशल इन्टरेक्सन कम हुन्छ. जस्तै अहिले रेस्टुरेन्टहरुमा जाँदाखेरि या पब्लिक स्पेसमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक किसिमको स्क्रिनिङ हुन सक्छ, हामी कन्सियसली अनकन्सियसली. यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेको ओभरअल कन्ज्युमरको बाइङ प्याटर्न चेन्ज हुन्छ डेफिनेटली हैन. तर यसको पनि एउटा सर्टेन कुलिङ अफ टाइम हुन्छ. मेबी हाम्रो जस्तो त्यत्रो अर्थक्वेक भयो, वी ह्याड आवर कुलिङ अफ टाइम, देन आवर लाइफ बिकेम नर्मल. ओके, त्यसै गरेर कस्तो छ भन्दाखेरि यसलाई पनि एउटा सर्टेन कुलिङ अफ टाइम चाहिन्छ हामीलाई बायोलोजिकल्ली, इन्भाइरोमेन्टल्ली, इकोनोमिकल्ली एउटा सर्टेन कुलिङ अफ टाइम मेबी अ क्वार्टर लाग्ला अर 6 months लाग्ला हैन. वन्स द लकडाउन ओपन भइसकेपछि बट वी आर लिभिङ, अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो, वी हेभ टु लिभ विथ COVID-19 फर अ वाइल, मेबी 1 year हुनसक्छ, 2 years हुन सक्ला हैन, टिल द भ्याक्सिनेसन कम्स इन. हामीले चाहिँ कस्तो छ, वन्स दिस कुलिङ अफ पिरियड गोज अफ, त्यसपछि हामीले कन्ज्युमरहरूले पनि नर्मली बिहेभ गर्नुहुन्छ. र अरू एउटा चाहिँ कस्तो धेरै जसो बिहेभियरहरू नर्मल हुनसक्छ, तर हामी कम्प्लिटली नयाँ किसिमको बिहेभियर पनि हेर्न सक्छ, जुन एउटा अहिले मिसले पनि भन्नुभएको थियो. अब त्यो भनेको द्याट माइट बी एन अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर फ्यु न्यू कम्पनीज टु एक्सप्लोइट, वेयर एज कस्तो छ भन्दा द्याट माइट बी अ भेरी गुड थ्रेट. मैले अहिले जुन भने
हाम्रो 3 to 4 टायर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, त्यो भनेको कन्भेन्सनल डिस्ट्रिब्युसन छ। यदि हामीले फर इक्जाम्पल लेट्स से हाम्रो अहिले टेलिमार्केटर्स र यो डिजिटल मार्केटर्सहरूको प्रयोगबाट चाहिँ होम टु होम डेलिभरी भयो भने त तपाईँको एउटा बिजनेस त ठुलो अपर्च्युनिटी बुम हुने चान्सेस छ, द्याट वी आर गोइङ टु क्यापिटलाइज। Sure. Sir, Mohan sir, I'm so sorry. I'm so sorry, Mohan sir. I'm stopping you here right now. I'll get back to you again. मैले यही question मा चाहिँ नि I'm just trying to take Susan sir को perspective as well. Susan sir, I would want you to be like जस्तै यो question मा मैले भनौँ न एकदम सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि yes we agree buyers हरुको behavior change होला छ, behavior कुन लेभलमा चेन्ज होला छ भने they're not spending now. अब probably spending कम हुने वाला, you already noticed it. अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो सेक्टरमा यो कुरामा चाहिँ नि बढी स्पेन्डिङ हुन थालिसक्यो, यो कुरामा चाहिँ मान्छेले स्पेन्डिङ घटाउन थालिसक्यो भन्ने सरले अघि फ्याक्ट पनि राख्नु भएको थियो। सो यो कन्सिडरेसनमा चाहिँ नि साँच्चीकै खासमा ब्रान्ड्सहरूले मार्केटिङमा स्पेन्ड गर्नु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? व्हाट डु यु थिंक? थ्याङ्क यू विवेकजी। मार्केटिङमा स्पेन्ड गर्न ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसनमा जानुभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा वाट विल ह्यापन टु द कन्ज्युमर बिहेभियर। कन्ज्युमर बिहेभियर त के हुन्छ क्या त चेन्ज हुन्छ कि अब होइन, वाट विल बी द इन्भेस्टमेन्ट प्याटर्न अफ कन्ज्युमर होइन, उनले केमा स्पेन्डिङ गर्छ होइन। हामीलाई यो धेरैचोटि देखाइसक्यो कि हामीलाई भुइँचालोले पनि देखाइसक्यो होइन, हामीलाई यो इकोनोमिक लकडाउन जुन ब्लक भयो इकोनोमिक लकडाउन होइन त्यसले पनि देखाइसक्यो। थर्ड चान्स फेरि देखाइरहेको छ कि हाम्रो जेनेरेसनमा धेरै खर्च नगर भाउ, धेरै खर्च नगर भनेर भनिरहेको छ कि हामीलाई होइन। इन्भाइरोमेन्ट पनि भनिरहेको छ, पोलिटिकली पनि भनिरहेको छ होइन, तर वी आर स्पेन्डिङ अ लट होइन। अब स्पेन्डिङ लट गरेको हिसाबमा चाहिँ के छ भनेदेखि यस ट्रेडिङ बिजनेस हेज अ भेरी गुड बुम होइन, ट्रेडिङ बिजनेस एकदमै राम्रो भइरहेछ, तर प्रोडक्सन बिजनेस खत्तम भइरहेछ कि होइन, विच क्यान बी अ भेरी गुड सिम्पटम इफ स्पेन्डिङ प्याटर्न चेन्जेस होइन। चेन्ज भएर यदि बेसिक आइटमसम्म मात्र मान्छे आउँछ र चाहिँ लग्जरी आइटमलाई मान्छे छोड्छ भनेदेखि तर हेभ भेरी गुड इम्प्याक्ट इन दिस इकोनोमी, हाम्रो नेपालको इकोनोमीको लागि होइन। अनि र चाहिँ नि यो जुन हाम्रो डेफिसिट छ बिट्विन इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट होइन, हाम्रो इम्पोर्ट इज भेरी हाई बिकज अफ लग्जरी आइटमको इम्पोर्ट के होइन। खानादेखि हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ, लग्जरी आइटम त लग्जरी आइटममा पनि यति स्पेन्डिङ गरिरहेको छौँ हामी नेपालीहरूले, विच इज रियली ब्याड फर दिस इकोनोमी फर दिस हाम्रो नेपालको लागि र हाम्रै हाउसहोल्डको लागि पनि के। अब इफ द्याट चेन्जेस द्याट वुड बी अ भेरी गुड सिम्पटम फर दिस इकोनोमी, एकदमै राम्रो हुनेवाला छ त्यो भनेदेखि के त होइन। अब त्यस्तै गरेर अर्को कन्ज्युमर बिहेभियरको चेन्ज कहाँनिर हुनसक्छ भनेदेखि वाट विथ द हाउस होल्ड इन्भेन्टरी लेभल्स। हामीले अहिले जुन सामानहरू किनेर चाहिँ राखिरहेको छौँ फर 3-4 मन्थ्समै यस्तो भयो भनेदेखि के गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ होइन। त्यो त्यस्तो खालको इन्भेन्टरी लेभल्समा के हुन्छ नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 लग्जरी आइटम्सहरूमा चाहिँ हाम्रो स्पेन्डिङ प्याटर्न के हुन्छ नम्बर 2 होइन। अर्को नयाँ चेन्ज आएको भने चाहिँ मैले के देखाएको छु भने भिडियो कन्फरेन्सिङहरू के सोसियल ग्यादरिङ हेज गन डाउन, अहिले त 0 नै भयो होइन। पछि के हुन्छ भिडियो कन्फरेन्सिङहरू बढ्छ कि बढ्दैन होइन, त्यो हेर्ने चाहिँ एकदमै रमाइलो सिचुएसन हुनसक्छ। नेभर नो, हामीले थाहा छैन, नो वान नोज, थाहा नै छैन। अहिले आजको हेर्दाखेरि डिजिटल अर्डरिङ एन्ड डिजिटल डेलिभरिजहरू जुन छ डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू होइन एकदम बुम भएको छ। अहिले 1 मन्थमा देयर आर सो मेनी कम्पनीज कमिङ टु दिस लाइन के। I'm so sorry, मैले अलिकति कट सर्ट गरेँ ठ्याक्कै डिजिटल कुरा गर्नुभएको भएर आई जस्ट वान्टेड टु एसोसिएट विथ ब्रान्डिङ एज वेल। आई वुड वान्ट दिपेश सर टु जस्ट टेक इट फरवर्ड। आइम सो सरी सुजन सर, आई हेड टु कट यु हियर। दिपेश सरलाई जस्तै भनौँ न ब्रान्डिङ इन ए सेन्स कि डिजिटल ब्रान्डिङको पनि कुरा अलिकति आइरहेको छ। जस्तै वी क्यान सी एक्जाम्पल्स कि आई थिङ्क नेपाल गभर्मेन्टले पनि हाम्रो खाद्य संस्थाले पनि डिजिटल अनलाइन डेलिभरी गर्ने अलिकति प्रोएक्टिभ हुन थालेको एपहरू बनाएको भनौँ न। एनटिसीमा पनि देव स्टार्टेड कम्युनिकेटिङ द मेसेजेस, त्यो सबै हिसाबमा पनि देयर ट्राइङ टु पोजिसन कि यस विथ डिजिटली एक्टिभ अलिकति डिजिटल पोजिसनिङ पनि राम्रो गर्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। सो प्रब्लम दिपेश सर इफ यु क्यान जस्ट लाइक पुट फरवर्ड भनौँ न ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ यो डिजिटल चेन्जेस अथवा टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरूलाई चाहिँ नि ब्रान्डमा नि कसरी इम्बेड गर्न, इज इट अ गुड अपर्च्युनिटी, कसरी गर्न सकिन्छ, अर वाट सुड बी अ वे फरवर्ड टुवर्ड्स इट? I think this is like not just behavioral change in terms of consumption, but how even they consume the message is definitely going. Like what the students earlier the video conferencing. I think people are forced to make these changes. It's not a gradual change. Okay? It's like an abrupt change towards a new pattern, and people are actually being comfortable doing this. Okay? And now is definitely a good opportunity to leverage social media even more. Okay? I think last time I was coming across a data that said, even if you put up a
the people perception of recalling your ad is about 8 seconds. Okay? So you've just got 8 seconds presence in people's mind. Now with so much lull in the whole branding aspect right now, definitely digital ma janu I don't think is an option anymore. Okay? It's a necessity. How you can leverage social media not in your face advertisement गर्ने कि नगर्ने is up to you. But then definitely it can even be a touchy ad where you even like रात बाँडिरहेको, that's a good branding opportunity. And you get all these messages from companies like what Naveen sir was saying earlier. You keep in touch. These are, I think, you cannot be oileko time much, and you cannot be in your face advertisement right now. But it's more of a touchy, keeping in touch. But ultimately, that builds into a social media. Okay? And online transaction, brand communication is definitely not a choice anymore. Exactly. Thank you so much, sir. Thank you so much, Divya sir. I think हाम्रो audience-बाट पनि ठ्याक्कै एउटा question के आएको थियो भनेदेखि अहिले at a time when the entire globe is suffering a similar problem, त्यो हिसाबमा चाहिँ नि भनौँ न global competition पनि probably it is being lowered right now. So त्यो हिसाबमा isn't it a good opportunity for local brands to grow global as well अहिलेको टाइममा, right? So yeah, absolutely. That's something that just came forward. हजुर. When there's no one making a hours in the market, when else can you get this opportunity, quiet time to actually shout out loud your brand name? So definitely, and how you do it again is another thing. Sure. But there's definitely a good time to do it. Perfect, sir. Thank you so much. यही conversation जस्तै अहिले पनि what came forward was मान्छेहरूले or consumers or anyone in particular information consumption पनि बढिरहेको छ भन्ने छ हैन. जस्तै I can see अहिले पनि sudden surge in television usage अथवा television viewership मा पहिलाको टाइम भन्दा अहिलेको current टाइममा because yes people are being forced upon हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर television usage has surged upon. I know. My parents घरमा हुनुहुन्छ, yes television is an avenue, they going back to radio as well. अहिले अब केही न केही त हुनु पर्यो, something in the background के हुनु पर्यो. Yes YouTube and everything आफ्नो ठाउँमा छ, conventional नयाँ मोडलहरु छ, तर they going back to radio and other formats as well. Print probably अहिलेको टाइममा अलिकति छैन. So I just wanted to get opinion from Naveen sir on this particular matter. जस्तै अब कस्तो भइरहेछ भन्देखि different formats of different media formats हरु चाहिँ राम्रो भएर आइरहेको अथवा अझ राम्रो हुन सक्ने possibility देखिरहेको बेलामा सँगसँगै one message fits all strategy probably अलिकति काम गर्न सरको के ओपिनियन लाग्छ? one message fits all हामी कोभिड कन्सियस छौं भनेर मात्रै पनि मिल्छ कि इज इट अ गुड टाइम टु डु लाइक मासमा जाँदाखेरि हामी एकदम ठुलो सेक्टरलाई टार्गेट गरेर एउटै खालको मेसेज कम्युनिकेट गर्नु ठीक हुन्छ कि निशलाई हामीले टार्गेट गर्न ठीक हुन्छ? व्हाट डु यु थिंक सर यसको बारेमा? यसमा कस्तो छ भने तपाईको डिजिटलको कुरा गरिरहेछ है, अहिले तपाईले जुन चाहिँ डेफिनेटली हैव बीन shifting slowly on the digital media platform. The नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो ओभरअल जियोग्राफी र हाम्रो मिडिया के रे उसको कन्सेप्टमा चाहिँ we still have a traditional medium नै हाम्रो चाहिँ अहिले इफेक्टिभ देख्छ हैन. अब यसमा मैले दुई तीनवटा कुरा के भन्नुपर्छ भने हाम्रो यो अहिलेको न्यू जेनेरेसन्सहरु जुन चाहिँ इन्स्टाग्राममा बसेको मान्छेहरुको चाहिँ कन्जम्सन त पावर त छैन हैन. उ कन्जम्सन पावर भएको मान्छेहरुले मात्र डिजिटलको इकोनोमीको मार्फत चाहिँ उनको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट हुन्छ हैन. सो बाकीले त अहिले जुन चाहिँ ट्रेडिसनल हाम्रो सप्लाई चेन छ त्यसैलाई नै हामीले मै गर्छ हामी हैन. स्लोली यसमा जाँदैछ, त्यसको लागि हामी चाहिँ डेफिनेटली वी हैव टु प्रिपेयर अन दैट पार्ट. अनि अर्को पार्ट चाहिँ कस्तो भने अब डेफिनेटली वान मेसेज डजन्ट फिट अन अल्टरनेटिभ मिडिया. यसमा जहिले पनि मैले भने के छु नि लोकलाइज गर्नु पर्यो. नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले के छ भने यो मिडियाको डिस्ट्रिब्युसन्समा तपाईको गर्दा जहिले पनि तपाईको नेशनल र लोकल लेभलमा गर्नुपर्छ. अब इफ यु आर विथ द स्प्रेड अक्रस द जियोग्राफी, आई अलवेज अर्ज टु फोकस लोकली. स्पेसिफिकली फोकस लोकस गरे पनि इट विल मोर इन्टरेक्सन चाहिँ हुन्छ. मेरै ठाउँको मान्छेले मसँग इन्टरेक्सन गरेको हुन्छ, लानको मान्छेले डिलरको मान्छेले लानकै मार्केटलाई उसले बढी बोल्यो भने बढी सुन्छ. सो एउटा चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा पार्टमा चाहिँ पर्सनलाइज गर्दाखेरि राख्नुपर्ने हुन्छ. अनि अर्को मलाई लागेको चाहिँ तपाईको कस्तो भने यो वी आर नेपालीज आर भेरी रेजिलियन्ट सोसाइटी हैन. भूकम्प भयो, पोलिटिकल अपेबल भयो, त्यसपछि लकडाउन्स भयो, यो हामीले चाहिँ पचाइसकेको चिज हो नेपालीहरूले. एउटा वान गुड पार्ट इज वी आर रेजिलियन्ट, बट अदर पार्ट इज वी आर लेजी इन टर्म्स अफ नेपालीहरूको बानी. मैले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ आई डोन्ट सी देयर विल बी मेनी चेन्जेस इन आवर बिहेभियर्स. What we are changes will be in our personal hygiene or health को मात्र कन्सियस हुन्छ. बाकी we will move on.
अर्को एउटा मैले इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ सिन्स वी आर इन द मार्केटिङ सेल्सको टिम भएकोले हाम्रो पार्ट भनेको नि इन्करेज फर ग्रोथ एन्ड स्टिमुलेट डिमान्ड हो है। कन्ज्युमर भनेको हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ, आज हामीहरू त्यही नै हो होइन। यो सर्टेन 2 monthsको स्टिमुलेट पछि विल गोइङ ब्याक अन ट्र्याक, वी अल आर गोइङ टु गो टु अफिस, वी गोइङ टु बी बिजी विथ आवर लाइफ्स। इन दिस टाइम we all as from stakeholders then we have to stimulate the demands, advertising थ्रुबाट, क्लाइन्टको थ्रुबाट, मार्केटिङ थ्रुबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टको सेक्टरको पोजिटिभ मेसेजहरू आउनु थाल्नु पर्यो, मिडिया सेक्टरले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नु पर्यो, लोकल प्रडक्टलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, राम्रो चिजहरू भइरहेकोलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। किन अल्टिमेटली सबैलाई इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसले हामीले चाहिँ त्यो पार्ट छैन। अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने पार्ट के छ भने ग्लोबली भएको पेन्डेमिक एउटा क्षण छ भने चाहिँ हाम्रो लोकली हामी छुट्टै छौँ। ग्लोबली रेस्पोन्स ग्लोबली नै गर्छ। कुनै ठाउँमा पर्टिकुलर ठाउँमा कुनै एउटा यस्तो खालको भाइरस भयो भने त्यस होल वर्ल्ड विल बी अलर्ट एन्ड दे विल पुट देयर रिसोर्सेस अन द्याट पर्टिकुलर फिल्ड एन्ड दे विल कर्टेन इट। अबको फिल्डमा त्यो संसारभरको मान्छेले त्यही लगाउँछ, रिसोर्स लगाएर त्यसलाई सर्टअप गर्छ। अब मैले यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ we have to see our positive point. We have to talk about positivity. We all have to talk about positivity because हामीलाई यो 2 महिनाको ब्रेक भनेको हामीले जस्तो we need a break. So मैले जहिले पनि गर्दा त्यसलाई पोजिटिभ भाइमा कुरा गरौँ, मिडियालाई साथीहरूलाई पनि कुरा गरौँ, पोजिटिभ कुरा गरौँ। I think we will bounce back on that. Perfect. Thank you so much. I think there was a lot of positivity in what you said, and you rightly said as well. I mean, I think we're a very resilient bunch of people as well. I mean, we're very resilient. देखेको छौँ, भोगेको छौँ हामीले, but still after a point of time, सबै थोक अलिकति नर्मल टेन्टतिर हुन्छ। It's all about अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ लोकलाइज गरेर अड्याप्ट गर्न सक्नु पर्यो भनेर जुन तरिकाले सरले भन्नुभयो, I think that was very wonderfully put forward. अहिले अब since we're talking about a lot of things from कस्टमरको पोइन्टबाट चाहिँ के चेन्जेस हुन सक्छ, बिहेभियरल चेन्जेसहरू हामी त्यो कुराहरू भनिरहेको छौँ। आई थिङ्क सिन्स वी हेभ अकाडेमिकसँग रिलेटेड हामीसँग पर्सनालिटिजहरू पनि हुनुहुन्छ प्यानलमा, आई थिङ्क इट इज अल्सो अ गुड अपर्च्युनिटी टु एक्चुली प्रिपेयर वेल फर द फ्युचर एज वेल। लाइक हो सरले भन्नुभयो जस्तै कति कुरा सायद कन्टिन्यू हुँदैन होला, अब छिटै नै सायद आफ्टर अल दिस इज ओभर विल गेट ब्याक टु आवर नर्मल लाइफ, ठिक छ। तर थिङ्स लाइक डिजिटल प्रेजेन्सको कुरादेखि लिएर होइन, यो सबै प्रब्लम दिज आर लेसन्स द्याट निड टु बी टेकन फरवर्ड एज वेल। भोलिको दिनमा गएर सायद अझ नयाँ एभेन्युजहरू जुन तरिकाले खोजिरहेको छ, डिजिटल एभेन्युजहरू जुन तरिकाले खोलिरहेको छ, आई थिङ्क त्यो स्किल सेटमा पनि काम गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी हेभ रोशी म्याम विथ अस, जसले चाहिँ अब भनौँ न योर ब्रिजिङ द फ्युचर मार्केटियर्स, द स्टुडेन्ट्स एन्ड द इन्डस्ट्री एज वेल, त्यो ब्रिज गर्ने काम हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ। डु यु एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस इन टर्म्स अफ द स्किल सेट द्याट इज रिक्वायर्ड इन फ्युचर मार्केटर्स, और अब आउने मार्केटर्सहरूमा चाहिँ कुनै स्किल सेट यस्तो खालको चाहिँ इन्डस्ट्रीले केही हुनसक्छ भनेर त्यस्तो केही रोशी म्यामको केही ओपिनियन छ त्यो बारेमा? Vivek, can I just give a quick comment on the previous question? Can continue behavior थियो हैन? I just want to end rather. कस्तो भने research has shown कि हामीलाई कुनै पनि habit form गर्नको लागि usually it takes 66 days रहेछ के. So अहिले चाहिँ COVID मा situation is something little different from what it had been in the earthquake times, because earthquake मा rebuild हुन्छ and then people were okay about it. But अहिले as some our previous speakers told, the lot of uncertainty and how long भन्ने नै छैन हैन. So यो uncertainty ले चाहिँ one thing good that will happen is people are going to be, of course, health and hygiene conscious. And this match an example more because we our economy we would try to focus more on the bottom of the pyramid. For example, I read it somewhere. Kevin Care brand they forayed into hand sanitizer. Earlier they used to manufacture sachet shampoos. Now they've come up with sachet sanitizer. That's something even brand can think about. Carrying a full bottle of sanitizer is not going to be feasible always. So it's just there are rooms for so much of rooms for innovation for the local brands, catering to the market that we have existing. Right? So that's my earlier question. Regarding the current question, of course, the skill set is going to be the whole the current situation demands a new skill set. Having also worked as a placement coordinator, I see a lot of demands from the industry side where they look for the skill set, particularly with regard to where our students can analyze data. So data analytics, GIS, big data,
So these are going to be very handy, because ultimately when it even comes to marketing and branding, ultimately we are going to need people who are going to be acting as social media listeners and search engine optimization. Technically that's not my core area, but then that's what the requirement I hear a lot of time. So probably the skill set which is going to be helpful for digitization, because ultimately we will move to digitization. It's only the matter of the access and the ease and the acceptability of moving into a digital medium. Like for instance, हाम्रो grandparents के कुरा गरौँ, parents grandparents earlier on without Facebook, they were just managing it. अब Facebook चलाउन सिकेपछि they are more hyperactive than us, हैन, and they are getting so used to it. So a time may come that even our elder generation would get used and habituated to digital means. So यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ students को skill set चाहिँ, because a lot of things are going to be on social media, and social media को युज चाहिँ अलि प्रोएक्टिभली हुने भएर अहिले त नेपालको कन्टेक्स्टमा मेरो बुझाइमा चाहिँ फेसबुक इज क्वाइट बिङ युज, तर स्लोली वी माइट मुभ इन्टु ट्विटर एन्ड इन्स्टाग्राम स्पेसली फर प्रोडक्ट्स एन्ड ब्रान्ड्स सर्भिसेस विच रिक्वायर्स अ ह्युमन टच, जस्तो भिडियोहरू देखाउने होइन, बिकज दिस इज द टाइम एड्स भन्दा पनि एक्ट इज गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट. सो पिपल हेभ टु बी सोन, लाइक दिस इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अथेन्टिक मार्केटिङ इज what people are going to believe on. होइन, अब rather than spending your money advertising marketing budget on ads, why don't you give away something for free? जस्तो हाम्रो लोकल इक्जाम्पल्स पनि छ, जस्तो बाजेको सिकुवा डल्लेले गर्यो नि त, they gave away free food to our health professionals, and that's a very good move. फुडमान्डुले पनि के गर्यो भन्दा they came up with the idea of moving into delivering the groceries, होइन, so they moved away, so they cashed in the opportunity. So I think student को skill set मा त्यही हो. अब यस्तो खालको न्यू डिमान्ड आउँदैछ भनेपछि I think the skill set would be pertinent if they are able to do more about data management skills. So data management भन्छु म, हैन. So basically where they can handle the social media. Also the lastly to conclude, यसमा चाहिँ जस्तो the capacity or the skill to manage the website which is going to be more responsive in nature. अहिले त website more like for information collection छ, हैन. So maybe that is also going to be portal and website which is going to be more responsive. So those skill sets are going to be important. And content marketing, I think that's going to come a big way. So we need more content marketers. So I think those kind of skill set, if this going to be infused, would be very useful. Perfect. Thank you so much for your opinion, ma'am. I think very rightly said. I think you say अहिले ad भन्दा पनि act को time हो भनेर जसरी हजुरले भन्छ. I think that's something that would be more visible, and I think that's a good go ahead for all the brands, product or services. I think it's about acting right now. So what we would be doing right now is we would be taking in the live questions as well. We have a couple of questions यहाँ panelमा, यसमा पनि यो chat box मा नि post गर्नु भएको छ, र सँगसँगै हाम्रो Facebook live मा पनि there are a couple of questions that have been put forward हामीलाई आएको छ. So what we would be doing is त्यो questions-हरुलाई हामी अलिकति structure गर्न try गर्छौं. A lot of questions have revolved around the most hard hit industries भन्ने कुरा छ. Especially if I am to mention hospitality, tourism मा चाहिँ एकदम hard hit हुन पनि हो, like they are the ones who would be facing the brunt because behavioral changes ले गर्दाखेरि उहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति directly effect भइरहेको छ भन्ने आएको छ. So any one of you can just go ahead and put your perspective कि probably एउटा hospitality अथवा एउटा tourism sectors aligned business ले चाहिँ नि what should be a good go ahead strategy for them? Can anyone just step on this actually? Eventually, I'll put around my view on this part. Sure. Tourism र hospitality sectors भन्नाले चाहिँ यसमा दुईटा पार्ट छ. एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल्स छ, जस्तै रेस्टुरेन्ट्स होला, आइसोलेट गरेर, अथवा होटल्स होला, हैन, ट्राभल टुर्स होला, अनि अर्को फेरि कलेक्टिभली छ एज अ इन्डस्ट्री, हैन. सो यसमा मलाई लागेको चाहिँ कलेक्टिभली भन्दाखेरि पनि नेपाल एज अ डेस्टिनेसन्स, हैन, को रूपमा पनि हेर्नु पर्यो, जसले चाहिँ हाम्रो इन्टायर इन्डस्ट्रीको सप्लाई चेन्सलाई एफेक्ट गर्छ. मलाई यसमा लागेको दुईटा पार्ट. एउटा पार्ट चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलीको एउटा पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ होटल्स हो या रेस्टुरेन्ट्स हो या उसले चाहिँ हाम्रो इमिडिएटली भनेको एउटा पार्ट चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टर चाहिँ रेस्पोन्सिभ छ, हैन. ट्राभलको लागि रेस्पोन्सिभ छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो. यसमा गभर्मेन्टले बोल्नु पर्यो, नेपाल टुरिज्मले प्रोएक्टिभली गर्नु पर्यो, हामीसँगको त्यो रेस्पोन्स टिम्सहरू इमिडिएटली हुनु पर्यो. कुनै पनि एउटा अननेसेसरी हुँदाखेरि त्यसलाई इमिडिएट रेफर गर्नु पर्यो. अर्को चाहिँ नेपालको आफै ठाउँमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ बिचेस लाइक सिङ्गापुर, के अरे स्पेनको जस्तो अथवा थाइल्यान्डको जस्तो छैन. वी ह्याभ अ
nature-less long-term trails are, so you equally have a 3 meter distance of ultimately हुन्छ. We have to talk about our promote our destination differently than compared to the other destinations. You know, यो अहिलेको पार्टमा पनि कलेक्टिभली इन्डिभिजुअली ट्राभल एजेन्सी हो, होटल्सले हो, ले चाहिँ घरमा बसेर आएको all the people are registering. So we have to promote our Nepal country. हैन, नेपालको त्यो भिडियो ब्लग्सहरु भयो हैन, त्यसलाई चाहिँ प्रोएक्टिभली युज गरिदिनु पर्यो. इन्डिभिजुअली पनि ट्राभल एजेन्सीले आफैले पनि बोल्नु पर्यो, होटलले एज पनि पर्यो, कलेक्टिभली पनि बोल्नु पर्यो, अनि इन्डिभिजुअली पनि लेभलमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले. Sure, sir, sure. I think good thing. I think consumers, audience पनि अहिले information soak गर्ने मोडमा हुनुहुन्छ हैन. Definitely, I think vlogs and videos त्योहरु पनि बड पनि engage गर्न चाहिँ सायद that can be a good thing as well. Anyone else who can put forward the opinion कि कसरी how should यो सेक्टरले चाहिँ कसरी हेर्दाखेरि ठीक हुन्छ होला, मार्केटिङ र ब्रान्डिङ सँग रिलेटेड नै भनौँ. विवेक जी, can I go in? Sure. मलाई लाग्छ ठिक छ. तपाईको फलोइङ थ्रु नवीनजीकै कमेन्टमा हो. मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ लाइक ड्युरिङ द इन्सर्जेन्सी टाइममा पनि हाम्रो होटल सेक्टरहरू, हस्पिटालिटी सेक्टर ब्याडली हिट भएको त्यो टाइममा पनि. अब अहिले चाहिँ तपाईको अहिले हस्पिटालिटी सेक्टर, रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा हेभी इन्भेस्टमेन्ट भएको छ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्सबाट हैन. त्यो भिजिट नेपाल प्रिपरेसनको लागि पनि त्यही हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट भएको सिनारियो छ. उहाँहरूको चाहिँ फिनान्सियली सायद गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ राम्रोसँग क्याटर गर्नुपर्ने अवस्था हो. तर यो भन्दै चाहिँ अब गर्ने के त इन टर्म्स अफ मार्केटिङ एन्ड अपरेसन र बिजनेस ब्याक इन एक्सन गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क हामीले जुन हिसाबमा इन्सर्जेन्सीको टाइममा मलाई लागेको चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन अनुसार हाम्रो लोकल कस्टमर्सहरू र डोमेस्टिक कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ अब बाहिरबाट नेपालमा आउने भनेको रिगार्डलेस अफ वाट एभर एट्र्याक्सन यु मे सो अर यु मे एड अर यु मे मार्केट, जस्तो खालको प्रोडक्ट डिजाइन गरे तापनि तपाईँको बाहिरबाट आउने भनेको मान्छे यो तपाईँको कस्तो छ भन्दा कोभिड-19 को पोस्ट सिचुएसन हो जस्तो लाग्छ. त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल कस्टमर्स र डोमेस्टिक कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ बाहिरको आउने मान्छेस भन्दा पनि उहाँहरूको चान्सेस बढी हुन्छ. त्यसैले लोकल कस्टमरहरूलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न पर्यो थ्रु द प्राइसिङ, थ्रु द अक्जिलरी भ्यालुज द्याट यु क्यान अफर. हामी कसरी जुन अघि नवीनजीले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले जुन अक्जिलरी भ्यालुजहरू जस्तै हाइजेनिक छ, हाम्रो सेफ छ, सेनिटाइज छ, दिस काइन्ड अफ कन्फिडेन्सहरू डेभलप भयो भने सायद रेस्टुरेन्ट्सहरू, हस्पिटालिटी सेक्टरहरू फेरि रिभाइभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much. So in the process of taking questions, हामीलाई एउटा क्वेसन के पनि आएको छ फ्रम आवर फेसबुक फिड इज त्यहाँबाट चाहिँ भने आई थिङ्क प्रोफेसर उज्जवल चौधरीजीले सोध्नु भएको छ. सो हामीहरू चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि प्रपरली हामी नै यस वी वर कन्सिडरिङ न्यू नर्मल भन्ने कुरा पनि हामी कन्सिडर गरिरहेको छौँ. तर वी आर अल्सो सेइङ कि एकछिन एउटा सर्टन पोइन्ट अफ टाइम पछि चाहिँ नि एभ्रिथिङ विल बी ब्याक टु द सेम थिङ. आई थिङ्क पहिला जस्तै हुन्छ भनेर भनिरहेको छौँ. सो इज इट अ गुड टाइम टु स्टार्ट एक्सेप्टिङ दिस न्यू नर्मल अनि बरु कन्टिन्यू गर्ने नि होइन? ठिक छ, इफ यु बिङ सोसियली रेस्पोन्सिबल हुने यदि हामी टाइम अहिलेको टाइममा हो भनेदेखि इज इट समथिङ द्याट वी सुड बी कन्टिन्युइङ इन द फ्युचर एज वेल. ब्रान्डिङ हामी सायद त्यो भनौँ न लोकल कन्टेक्समा मेड इन नेपाल अथवा त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले सायद गर्न खोजेको छ भनेदेखि इजन्ट इट अ गुड अपर्च्युनिटी टु एक्चुली कन्टिन्यू डुइङ द्याट इन द फ्युचर एज वेल. सो प्रोबब्ली यसमा केही if anyone has any opinion about it, you can just unmute and say. मैले क्वेसन अलिकति क्लियर नपारेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई. जस्ट टु से जस्तै हामीहरू वेयर सेइङ जुन अहिलेको टाइममा चाहिँ बिहेभियरल चेन्जेसहरू कन्ज्युमरको बिहेभियरमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हामी एज ब्रान्ड्स, हामी एज कम्पनीज एज वेल विल हेभ टु चेन्ज भनेर हामी भनिरहेको छौँ. तर फेरि हामी के पनि भनिरहेको छौँ भनेदेखि वी विल हेभ टु कम ब्याक टु नर्मल. वाट इज अहिले जे कुरा भइरहेको छ त्यो आफ्टर पोइन्ट अफ टाइम कोभिड सकिसकेपछि अथवा वेन एभ्रिथिङ इज नर्मल हामी पनि एज नर्मल हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ. तर इजन्ट इट अ गुड थिङ कि जुन टेक्नोलोजीलाई लेभरेज गर्ने कुरा हामी अहिले डिस्कस गरिरहेको छौँ, इज इट अ गुड पोइन्ट कि त्यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो व्हाट डु यु थिङ्क? लाग्छ लाग्दैन के भन्नुहुन्छ यहाँहरू? Sure, sir, please. एकदमै राम्रो हो होइन. अब जुन नराम्रो कुराहरू त्यसलाई छोडेर राम्रो कुरालाई कन्टिन्यू गर्न सक्यो भनेदेखि त राम्रो हो नि. अनि जुन लग्जरी आइटमहरू हामीले धेरै युज गर्थ्यौँ त्यसलाई छोडेर हामी सिम्पल लिभिङमा बस्न सक्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हो. आजको दिनमा वी आर नट लुकिङ फर लग्जरी आइटम्स, वी आर लुकिङ फर सिम्पली दाल भात खान पायो भनेदेखि ठुलो हो.
सेक्युलर लिभिङ एन्ड लग्जरी आइटमलाई छोडौँ, त्यो राम्रो हो। अनलाइनहरू बढिरहेछ, त्यो पनि राम्रो हो होइन। भिडियो कन्फरेन्सिङहरू बढिरहेछ, सोसियल इन्टरेक्सनहरू घटिरहेछ, त्यो पनि राम्रो हो। गभर्मेन्टको सेक्टरबाट मेबी दे आर डिक्रिजिङ द एक्सपेन्डिचर होइन, बाहिर विदेश घुम्न जाने होइन, हेलिकप्टर किन्ने त्यो घटिरहेछ, त्यो पनि राम्रो हो। कन्टिन्यू गरौँ यस्तो कुराहरूलाई, कन्टिन्यू गरौँ। यसको लागि यो कन्टिन्यू गरेर चाहिँ त्यहाँ जुन चेन्जेसहरू आउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ अघि रोशी म्यामले भन्नुभएको जस्तै होइन, डाटा एनालिटिक्स पिपल सुड बी देयर के टु एनालाइज दिस ट्रेन्ड होइन। अनि त्यो एनालिटिक्स गरेर त्यसलाई राम्रोसँग गरेर न्यू आइडिया सुड बी देयर, नयाँ आइडियाहरू इमर्ज गरौँ। द्याट बी न्यू थिङ। राम्रो चिजलाई कन्टिन्यू गरौँ, नराम्रो चिजलाई छोडौँ। त्यो भने त के हो भनेदेखि दिस विल बी ब्लेसिङ इन द स्काइज भन्छ नि, त्यस्तो अवस्था आउँछ। Sure, sir. I think Roshi ma'am also had something to add upon, I think. Just a quick comment. Yeah, because things, as we've been talking, let's focus more on the opportunity side of it. So, crisis people are now motivated to get into digital medium. So, given our own context of teaching learning, there were faculties who were very much hesitant about teaching learning on an online platform. But then now this, because of the catastrophe, I would say, rather, and everybody's like, have to, you get, you somehow get motivated and you're trying to learn it so quick. On the other side, just to say, now the thing has come. I was reading some examples where companies or brands have started adopting ECRM practices. Getting into digital meme, if not totally digital, at least in some way they are trying to get into digital form. If they continue गर्न सक्यो भने, I know there's some renowned brand, cake brand in India, which has started delivering the goods on the doorsteps of the people. Just to say, they would announce, they would inform the customer beforehand through WhatsApp. And on a certain particular time of the day, they'll ask the customer that it's like a moving van with all the goods. So it's like as good as you're going to the shops to buy the bakery, right? So this is a halko opportunity. There's so much good space for innovation, and given the change habit. So you change habit, like I think it's time that we should encash upon this new change behavior and make it a new normal, maybe for at least for the time being, till things come back to normalcy, and we don't know when that would be. Because if you look into how we are behaving, or every new stranger would be a COVID suspect for us. I know we'll think they are a COVID carrier. One tysto khalko anxiety ma basiरहेछौँ, and with all the stress, with people losing their job. That's what it's so important to, as brands and marketers, it's important to emote with your consumers. Like ultimately, what is it going on their mind? Poila bhaninthyo marketing ma it's a black box. I think it's no more longer a black box, because अहिले जुन खालको the revolution in technology, and like some people talk about the surveillance, so this is getting too deeper. Now a time will come where we'll start analyzing what our consumer thinking about. It may take some time for our economies, but that's how it is going to go global. So I think Professor Harari is the one who coined the word surveillance, surveillance capitalism. I mean, and given the fact that data is becoming the new oil, more so now after the post-COVID, I think taking advantage of the change behavior and the norm, we should consider this as the new normal for now, and get going. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your opinion. I think when we were discussing, again, I think Navin sir was also mentioning कि planning पनि हामीले short term र long term गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ. So probably यो planning process मा पनि भनौँ न, long term planning भनेको probably things would be के कुरा चाहिँ सायद continue गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन. What are the things that have त्यो continue गर्न मिल्ने possibility छ कि छैन भन्ने पनि consideration राख्नु probably is a good thing that we can take into consideration as well. So we're still taking questions. Azur. Can I make a quick comment? Sure. I think like adding on to what the previous speakers have said, अहिलेकोमा यो whole globalization को जुन dependency बाट हामी चाहिँ I think there will be a balancing act towards self-reliance जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ, and people will look for opportunities to be more, countries will look more opportunity to be more self-sufficient. के अनि हाम्रोमा the kind of trade deficit that we've been running for so long, this actually opens up, जस्तै कि garment industry मा जुन भनौँ न अब there's a big एउटा sword hanging on our heads right now of the skilled migrants that are actually coming back. I see it as a reverse train. You've got these
number of people coming back from the Middle East, not just with the money, but with a certain people skill set, bhanau na. And even if a few of these could actually be tapped, and having actually tapaiको technology, automation infrastructure in place, these migrant workers with a certain skill set could actually be used for हाम्रो industrial growth as well. And one thing that was getting along is हामीले consumer end मात्रै हेरेर पुग्दैन. I think the production has to also keep up. If the production is not there, again we'll go back to where importing goods came. And I think this is a great, an opportune time for local brands to actually start manufacturing here. र जुन export-oriented manufacturers-हरु छ, given that dearth of भनौं न अहिले as of this moment export orders नभएको बेलामा, I think local market-लाई focus गरेर यहाँ नैबाट सुरु गरेर build up the capacities र all the garment manufacturers as of now हाम्रो industry are mostly catering to luxury handmade accessories and buyers with a certain limited capacity, buying volume. योभन्दा अगाडि बढेर maybe we can have become a streamlined manufacturer and a export based country like Bangladesh in a certain future. The जुन migrant worker फर्किरहेको, this is also an opportunity for us. So the reason I was talking on this in terms of you change behavior, and I think we need to also think in terms of back end कसरी त्यसलाई चाहिँ integrate गरेर अगाडिको front end consumer लाई पनि we can tap on हाम्रै resources in हामीले self reliant made in Nepal should be a viable brand tag as well. Perfect, sir. Perfect. I think we were trying to connect the same thing. Tourism we were trying to connect the same thing. Probably it's time about it's time to focus more on the domestic side now. Domestic consumption opportunity. So domestic consumption or domestic demand, domestic supply. Suppose if we're able to prioritize that, if we're just able to bring them on a similar page, I think that would be a good way ahead as well. More your questions are actually I'll just try to read out the questions. Amol ji le question in all industries, price competitiveness has always been a big problem. I can personally speak from hospitality industry. I think it is going to get worse. How do you all think we can mitigate this? I think this is more about price sensitivity. Consumers are also body price sensitive. We were discussing. So I think my personal opinion, I would probably say is price sensitive. Value for money is something that consumers will probably look at. So what are your thoughts? Price ko mamla what should the pricing be like? Should we focus on pricing as well? What do you think? Anyone can just take the question. I think pricing is going to be the most important pertinent thing going forward. People are going to be, I think, look, if you look at a prediction made by WHO some days back, it actually said you can expect a famine of biblical proportion. Fine. But imagine आजको social media where information is so free flowing, कहीँ संसारको कतै कुनामा भएको त्यो famine को त्यो भिडियो हेर्दै मान्छे are going to spend back, hold back on their spending. र चाहिने भन्दा बढी spending चाहिँ गर्ने चाहिँ I don't see that happening anytime soon. Now, frankly, the सबभन्दा बढी hit हुने is going to be the small and medium enterprises. अहिले US मा they're projecting I think 54% of small and medium enterprises to close in the next 10 days. But I think at the same time, it'll be the small and medium enterprises that'll bounce back even more resiliently. More the old will give way to new. So I think these are things that you have to combine, and prices at least in the near future, this is going to be a new normal as well, where price is going to dictate the consumer behavior. Will be the bottom line for how businesses will thrive. And I agree, value for money definitely is, I think, there. Yeah. Sure. I think Amoji Jali question posted Matthew. I think he wants to put the question from Afi Bonatsan. Amoji, you can just unmute yourself and question actually so Yeah, sure. Am I audible enough? Yes. Hello? Yes. All right. I'm so sorry. I think the question that I wanted to ask is regarding, rather than from a consumer point of view, I'm talking about the competition point of view. For example, in our industry, to give a vague example of it, maybe I think for next 3 months, the most important thing would be to survive for companies, right? And they will be, for example, a 5-star hotel, will lower their price, so then they can lure in more customers. And because of that, smaller hotels or lodges, or maybe 3-star or 2-star, or maybe in boutique hotel, they will not be able to give that price to the customers. So can we discuss about how can, if
we can monitor this whole price thing, or like can we like work together? How can we do that? That was the question. Okay, sure. In Thank terms you of so in terms much. of consumer, but yeah, sure. Okay, thank you so much, Amulji. You'll have to mute yourself again. I think Moinder sir was trying to add on. Try Moinder sir, if you can just go ahead. If that would help. Amulji, thank you very much for the question. The beauty of free economy is price competitiveness. Okay, you have to live with it. अनि हामी अब सबै we are a bunch of marketer over here. हामी चाहिँ normally हाम्रो चाहिँ more alignment चाहिँ कस्तो छ भने brand management र promotionको पार्टमा हुन्छ, whereas pricing has never been touched and observed. Actually pricing fix गरेपछि सिद्धिन्छ त्यो कुराहरू. Okay, now due to this COVID-19 situation, अब जुन अमुलजीले जुन प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ भने ओके फर इन इक्जाम्पल 5 स्टार होटलमा चाहिँ टु कम्पिट टु एट्र्याक्ट मोर कस्टमर उहाँले चाहिँ प्राइस डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ त्योभन्दा डाउन द लाइन हाइरार्कीको होटलहरूले चाहिँ कस्टमर कसरी पाउने भन्ने कुराहरू हो उहाँको क्युरी चाहिँ त्यो हो. सो आई डोन्ट ह्याभ अ एक्ज्याक्ट तपाईँको प्रिस्क्रिप्सन त छैन होइन. So from my side of मेरो generalized solution चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि it's high time तपाईको हामीले राम्रोसँग कम्पिटिसनको लेभल इन्टेन्सिटी हेर्न पर्यो. तपाईले तलको बीएनबी टाइपको एयरबीएनबी टाइपको अकुपेन्सीको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, के रे होटल के रे यो तपाईको लज टाइपको के रे कम्पनीजहरुको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ. सो यु हेभ टु चेक अन द इन्फर्मेसन हैन, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग एनालिसिस गर्न पर्यो. सो यु हेभ टु पुट मार्केटिङ थट्स त्यसमा राख्नु पर्यो र त्यो हिसाबले हाउ अब 5 स्टार होटलहरुले चाहिँ यदि लोअर गरेर अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भने वाइ नट, देयर इज नो हार्म अन इट. ओके, नाउ इट डिपेन्ड्स अपन मिडियम साइजको होटलहरुले कसरी त्यसलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा उहाँले आफ्नै किसिमको डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजी गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै किसिमको प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ, एन्ड देयर इज नो हार्म इन इट. सो द ब्युटी अफ फ्री इकोनोमी इज तपाईको नै प्राइस कम्पिटेटिभनेस हो. अब यसमा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अहिलेको सिनारीमा चाहिँ वी हेभ टु सर्भाइभ विथ दिस सिचुएसन. द्याट्स इट. Sure. I think that helps us in answering the question, Amarji, as well. So we'll move on to another question. एउटा यहाँ पोस्ट भएको छ, सुमनजीले पोस्ट गर्नुभएको छ, सुमन तामाङले. I think what would be the takeaway for youth from COVID-19 pandemic who are interested in opening new businesses after a couple of years? I think you directly यहाँनेरि बिजनेस कस्तो खालको हुन सक्छ भने अलिकति डिरेक्ट आन्सरलाई भनौँ न प्लेटफर्म सायद अलिकति एप चाहिँ नहुन सक्छ, तर समराइजिङ द डिस्कसन हामीले जुन डिस्कसन गरेको थियौँ, आई थिङ्क मोर टुवर्ड्स द डिजिटल साइड, डिजिटल मार्केटिङको कुरा हुन सक्छ होला, तर अलिकति डिजिटल इन्क्लिनेसन भएको बिजनेसेसहरुमा फोकस गर्यो भने चाहिँ सायद ई कमर्स पर से एज वेल, आई थिङ्क दोज क्यान बी गुड areas or industries to look forward as well. अर्को पनि एउटा क्वेसन, आई जस्ट रीड इट आउट. In Nepal's context, work for women is proving to be quite challenging in service industries such as consulting, where meeting people and talking forward is important. How can management engage employees at time working from is not something that seek of. Okay, so probably अलिकति टच बेस चाहिँ नि वर्किङ फ्रम होमको पनि कन्टेक्स्टको कुरा आइरहेको छ होइन. सो वर्किङ फ्रम होममा आई थिङ्क आई डोन्ट नो, अब इज दिस अ क्वेसन द्याट इज डिरेक्टली अलाइन मार्केटिङसँग ब्रान्डिङसँग अलिकति अलाइन नभएर सायद विजयजी वुड प्रब्ली हेभ टु गेट ब्याक टु यु अन दिस. यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी द टिम एट Ascendifly विल गेट ब्याक टु यु दिस. डिरेक्टली अलिकति ब्रान्डिङ र मार्केटिङसँग अलाइन नभएकोले गर्दाखेरि एन्ड अल्सो कन्सिडरिङ द्याट वी अलिकति रनिङ सर्ट अन टाइम, आई थिङ्क विल हेभ टु summarize our discussion as well. So again, thank you so much panelists for putting forward your thoughts, your opinion, and then giving us time as well. It's been a wonderful discussion wherein we discussed probably a way forward can be being more resilient, being more empathetic, being more adaptive, अनि सँगसँगै भनौँ न लोकलाइज गर्नेदेखि लिएर सँगसँगै दिज आर टाइम्स टु एक्ट एन्ड नट एड ओन्ली. खालि हाम्रो यस्तो छ भनेर भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क दिज आर टाइम्स टु एक्चुली गो देयर, contribute to the society, contribute to the consumers or the other stakeholders as well. These are times to engage in those activities as well. So it was a very wonderful discussion that we had. I would just request the panelists, if you can just briefly, closing remarks to K also add on a month, we can take that and then we can start with closing the program. If you can just in no particular order, anyone can go first. Closing remarks to K, it's how bandeki. I'll start from that. Sure. Okay. Sure.
we have to stimulate demand, we have to encourage the growth, we have to collectively come together because we have survived so many times. So यसमा मिडियाको ठुलो इम्पोर्टेन्स छ, हामी सबैजना इम्पोर्टेन्ट छ, हामी सबैले कन्ट्रिब्युट चाहिँ पोजिटिभ भाइब लिएर आउनै पर्छ। यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा एउटा के हुन्छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र कुरा गर्ने भएकोले चाहिँ we have to bring in the positive vibes on the industry. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you so much. I think Roshi ma'am wanted to go ahead. Yeah, just quickly to summarize, I think the order of the day is going to be cause-based marketing. We can also talk about affinity marketing. It is important while you communicate, keep communicating your core values, and also at the same time take care of your stakeholders, because customers, your internal customers are going to be equally important, and suppliers and vendors are equally important. So I think going ahead, marketing and branding should think of all possible, not just look at from one as a silo view, but then think about who all are we going to affect, how are customers going to think differently, what are their pain points at the moment, and how can marketers change it into a gain moment. Perfect. Thank you so much, ma'am. Dipesh sir, would you want to go ahead? Yeah, thank you so much. So I think as if summarize गर्दाखेरि there's no need to panic. I think one of the speakers said नेपालीहरु जे पनि पचाउन सक्छ भने जस्तो, it's just a matter of time, and I think we'll bounce back again. But definitely it opens up नयाँ avenues right from, this is the new normal that we'll have to adapt to. And एकजना young, I think one of the participants asked, what can the youth generation learn? I think a lot of industries are going to open up, new avenues are going to open up. You just have to be proactive र के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ I think you need to keep your eyes and your energy channel onto these avenues. But I think personally I also feel branding is going to take things forward. There's an excellent time to brand, communicate what you stand for. Local market picture, and your self-reliance is going to be a big thing. A good time to focus on that. Thank you so much, Vivek. Sure. Thank you so much. I think Mohinder sir, would you want to go ahead and put for your opinions? Basically all said and done. All हाम्रो सबैजना स्पिकर्सहरूले राइटली सबै कुरा राखिदिनु भएको छ. देन आफ्नो पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग पनि राम्रोसँग इन्टरेक्सन भयो. अब आई थिङ्क हामी चाहिँ लेट्स बी पोजिटिभ, एकदमै पोजिटिभ हुन पर्यो. लेट्स चियर अप द टिम. अलि इन्टरेक्सन कन्टिन्यू गऱ्यौँ, यस्तो खालको वेबिनार्सहरू गर्दै जाउँ, सो द्याट हाम्रो विभिन्न सेक्टरबाट यस्तो यो विभिन्न एउटै टपिकमा पनि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट अफ ओपिनियन्स एन्ड कम्प्रिहेन्सन आएको छ. यसले गर्दाखेरि यो हामी वी आर इन अ डिरेक्सन. हाम्रो जुन मैले अघि भने जुन इभोल्युसनको तपाईँको जुन इमोसन हामीलाई दिएको छ नेचुरली विल सर्भाइभ, र हामीले चाहिँ अब सर्भाइभ गर्न पनि पर्छ. र अब हामी सबैजना मिलेर चाहिँ लेट्स बी पुट अ पोजिटिभ थट, पोजिटिभ कुराहरू इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा, कम्पनीमा, एज अ होल कन्ट्रीमा लिएर जाउँ. द्याट वे हामी पहिलादेखि नै हामी रिजिलियन्ट सोसाइटी हो, एन्ड विल प्रिभेल अगेन. एन्ड लेट्स स्टे होम एट होम, फलो द गभर्मेन्ट नर्म्स, स्टे एट होम एन्ड बी सेफ. त्यही नै हो सर अहिलेलाई चाहिँ. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much. Susan sir, हजुरको फाइनल क्लोजिङ रिमार्क्स. ओके, सो आजको दिनमा हेर्दाखेरि यो जुन कोभिड छ त्यसको लागि we need to support our stakeholders, our employeesलाई पनि हेरौँ, कस्टमरलाई पनि हेरौँ, our suppliersलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्यो. Let's not forget to empathize our customerलाई empathize गरौँ. Many things are changing from physical to digital, online operation, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो. Retail mixes is changing behavior भइरहेछ, त्यसलाई पनि अब यो नेक्स्ट नर्मल भइसकेपछि के हुन्छ, कन्ज्युमर बिहेभियर कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा नो वान नोज होइन. त्यसको लागि चाहिँ we need to have deeper insight and foresee को बिहेभियर हुनु पर्यो, रिसर्च, कन्ज्युमर रिसर्च गर्नु पर्यो. And this might be disguise, blessing in disguise भन्छ नि, त्यो पनि हुन सक्छ. नराम्रो कुराहरू छोडौँ, राम्रो कुराहरूलाई कन्टिन्यू गरौँ, and start ideating from now. अहिलेदेखि नै सोचौँ त्यसको लागि राम्रो हुन्छ. Thank you so much, sir. Thank you so much for summarizing it wonderfully. I could sense a lot of positivity. मलाई आफैलाई पनि it was very positive. भनौँ न, म एज अ कम्पनी चलाउने एस्पेक्टबाट पनि सक्छ कि मोडरेट गर्दा पनि there were a lot of takeaways for me as well. I'm pretty sure कि हाम्रो audience लाई पनि there were plenty of takeaways as well. So once again, thank you so much. A special mention to our partners, Job Dynamics, for helping us conceptualize the entire program, and
like helping us with the initial planning since day one itself. Special mention to Girls in Tech and Genese as well, Genese Solution, for providing us a platform and supporting us technically. And also I would like to thank Roshi ma'am for being a part of the ideation team since day one as well. She's had a tremendous role in that as well. Thank you so much, everyone. Thank you to the panelists, to the audience as well. Thank you so much. Stay safe. Thank you.